یہ لائیو السلام علیکم تو آداب اس تمام جڑن والن وتن سن سلام تو دعا جناب علی آج بٹوار تو بے اک پھر تہ ست براہ راست روبرو بے اک پھر اخ اہم موضوع ہیت اس سانہ زندگی سون وتھن بہن سنس سماجس ستن جڑت یم اس سبسکرائب کران تمن سان پروموشنل لٹریچر تل لوگمتی پائی کہ آز کت چیزس کت مدعا تو کت مقصدس پہ کت کریں تو سن مہمان کم جڑت اس ستن تو یمو نو اس سبسکرائب کورمت یا ونکس اس ستن لائیو جڑت تمن خاطر یتھ ٹاپکس رلیٹڈ تھوڑا واش کرن تو یم مہمان اس ستن آز جڑت ات پہ کت کرن تر پہ دن اس تھوڑا سا تفصیلات طاہر صٲب تو بہ وات ڈائریکٹلی طاہر صٲبس کن کیونکہ یم اس مہمان تمن تہذ نالج سہ زیادہ وسیع تو یہ موضوع پنس پانس مز وسیع اسی لیے آز کرون اس یہ سیکنڈری لیول ٹاک یتھ ونان تر پہ کرون زیادہ وقت ضائع کی دمو سیود ٹاپک تھوڑا انفارمیشن تھوڑا پنن مہمان ہند انٹروڈکشن تو تمہ پتہ واتو سوالات پہ طاہر صٲب شکریہ توصیف السلام علیکم ناظرین اکہ لٹہ پیش کران تہ استقبال پنس پروگرامس مز اس ازیک پروگرام اہم خاص کر کشمیر کس تناظرس مز آج کت کریں ہیومن رائٹس متعلق ہیومن رائٹس یعنی کہ انسانی حقوقن ہز کت تو یم اس ست آز مہمان جڑت تم ہیومن رائٹس ست کران پتمو 30-40 ورو پہ گوڑے اس ست پروینہ اہنگر جی فاؤنڈر تہ بی چیئر پرسن اے پی ڈی پی یت پہ واریاہن پاے آسو یہ ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسایبلڈ پرسنز یم انفورسڈ ڈس ایپیرنسز گئی 1999 مز تمک کیسز لڑان تمہ مزید اس تپن بوس از این انڈیپینڈنٹ فلم میکر اینڈ ہی از آلسو ایسوسیٹڈ ود ساؤتھ ایشیا فورم فار ہیومن رائٹس یمو 99 مز یم سات یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز گژھان یا یم حالات نامسد حالات تم وز یور آمت یتک تمو کیسز کی ڈاکومنٹ کرمت تمہ مزید اس شاہانہ بٹ جرنلسٹ تم پریس ٹی وی یس ست وابستہ تہند اس کوریج سہ روزم ہیومن رائٹس رلیٹڈ تم کیسز یا ہیومن رائٹس سٹوریز تم کور کران فار انٹرنیشنل نیوز چینل ٲخرس پہ اس ست میر عرفی تم ایڈوکیٹ تم کیسز تلان یم مانتو تھی ہیومن رائٹس کیسز کٲنٛسہِ پی ایس اے لگان یا کٲنٛسہِ کینٛہہ سپدان تتھی کیس کورٹس مز گژھان تم میر عرفی جی ہینڈل کران تو یمن سارے مہمانن وسہ ونجہ استقبال کران آپ سب کا ہم بہت ہی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آ جائے اور ہم سے بات کریں گے اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کشمیر کے تناظر میں ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کے کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا اسکوپ ہے. So without further ado, now I turn to my colleague Tawseef, and he will take the program forward from here. Tawseef. شکریہ طاہر صٲب بالکل ازیک ایشو سہ ہیومن رائٹس رلیٹڈ تو سن مہمان تمن کنے طرفچ ضرورت تو بیاکھ چیز کہ میر عرفی ون اس ستن جڑیمز کی کیونکہ تمن پیچی انٹرنیٹ تمن انٹرنیٹ ون کام کران کی تو پائی کشیر مز کیا انٹرنیٹ حالات آسان تو اس کرو بس یہ امید کہ ود ان دا ٹائم یوتامت اس پروگرام چلان تمن گژھِ انٹرنیٹ کنیکٹ تم تہ جڑن اس ستن تو یتھی اتھی ست بہ وچان کہ مت دار کن واو باسان اس یہ طوفان تو آئی ایم ناٹ شیور میون انٹرنیٹ ما گژھِ مز پیچی تتھ گژھِ معافی دن تو البتہ اس روز انشاءاللہ ڈسکنیکٹڈ کی تو مے بی مز آس پیچی تو خیر گۄڈنیُک سوال گۄڈنیتھٕے وات بہ پروینہ جی کن پروینہ جی تُہۍ یتھ کن طاہر صٲبن وون تُہۍ فاؤنڈر اے پی ڈی پی یہ اے پی ڈی پی کیا یہ کت کن آو بارسس مز تو ونس تامت یہ سفر کیا روٗد نمتہ پٮ۪ٹھ ونس تامت پکن اے پی ڈی پی بناون یہ کوتاہ چیلنجنگ اوس یہ سفر ونس تامت تۄہہِ یہ 1999 مز 18 اگست دہ مے بچہ میٹرکس درامت پاس سہ کالج جوائن کورمت تمو نا اور لال چوک کالج گھن کی ایس پی کالج دپن بہ گھس بٹمالو ہائی سیکنڈری ات دِوان تھپ تو یم نوان سو درٛاو میٹرکس پاس تم روٹ کامٲرس تٔمِس اوس پِتُر بوے پرناوان سُہ اوس تِہنٛدی پران پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ پوٚر تتہِ پاس ییٚلہِ درٛاو سُہ اوس پتہٕ گژھان مٔنٛزۍ اوس راتس روزان تٔتھۍ مٔنٛزۍ اوس یِوان گرٕ أمۍ اوس روٚٹمُت کامٲرس یہِ اوس سر ژھانڈان تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ نہ انٹرنیٹ نہ اوس فون نہ اوس تمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ صُبحن بانگہِ وقتس مےٚ آلو کوٚرُکھ دوٚپُکھ ژےٚ چھُے بچہِ یِتھ کٔنۍ گوٚو چھانپہٕ مےٚ دوٚپمس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے أمِس کرن نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ بِچور کِہیٖنۍ پتہٕ ییٚلہِ صُبحن گاش آو تہٕ درٛاے أسۍ نٮ۪بر اتہِ وُچھ اتہِ گٔے تھانس تروو ایف آی آر ژوٚٹ کنٹرول روٗم گٔیس تھان چوکہِ منٛز گٔیس پُلیٖس چوکہِ گٔیس شیر گیٹ تھانس گٔیس
اتہِ ترٛوو رپورٹ مےٚ دوٚپ کیٚنٛہہ چھُنہٕ أمِس ترٛاوان یِتھَے کٔنۍ کوٚرُکھ رٮ۪تَس منٛز پَتہٕ کیٛاہ کٔر کٲم پَتہٕ دوٚپُکھ سُہ چھُ بی بی کَنٹ ہسپتال تَتہِ تہِ ہووُکھ نہٕ کِہیٖنۍ 3 لَٹہِ دِتُکھ پاس 3 لَٹہِ گٲڑۍ تَتہِ ہووکھٕے نہٕ بہٕ ٲسٕس اکھ گرولی زنان بہٕ ٲسٕس گرولی کٲم بہٕ ٲسٕس نہٕ نٮ۪بر وٮ۪بر مےٚ ٲس نہٕ پوٗرٕ لال چوک تہِ پتہ کِہیٖنۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ مُصیٖبت آو أمۍ مُصیٖبتن کٔڑٕس بہٕ پتہٕ نٮ۪بر مےٚ لوٚڑ کوٹس منٛز تہِ کیس 97 تام لوٚڑُم کوٹس منٛز کیس ییٚمہِ دۄہ مےٚ تٲریٖخ اوس آسان بہٕ ٲسٕس تَمہِ دۄہ شۄنٛگٲنی بہٕ ٲسٕس وَنان آز دِن مےٚ بَچس مُلاقات 97 تام لوٚڑ مےٚ کیس تَتہِ مِلیو نہٕ کٕہٕنۍ اِنصاف تَتہِ ٲسۍ تِم آفسر یِمو سُہ بَچہٕ میون اوس نیوٗمُت اکھ اوس زٕ ٲسۍ آسامٕکۍ اکھ اوس پونوُک یُس اوس گوٚمُت کینسر آسامٕکۍ ٲسۍ تِم أنِکھ اور کوٹس منٛز تِمن تِہنٛدِ بدل اوس آمُت کرنل جوشی تٔمۍ دوٚپ پروینا کیٛاہ دوٚپُس ؤکیٖلن یِہے چھِ أمۍ سٕنٛز موج دوٚپُن بیٚہن کیٛاہ چاہے أمِس کُچھ نہیں چاہے مےٚ دوٚپ یتھ ظُلمس خٕلاف چھِ آواز تُلٕنۍ اگر یِمو یِم سٲنۍ بچہِ نی تھٲوِکھے کتہِ یُس تہِ MLA اوس یُس تہِ منیٖٹر اوس تٔمِس نِش ٲسٕس بہٕ گژھان تتہِ اوس نہٕ دکس سِوے کِہیٖنۍ مِلان تتہِ ٲسۍ دکے ٲسۍ دِوان پتہٕ کٔر مےٚ کٲم بہٕ سوٚمبرٲے یِم لُکھ ٲسۍ سمبے تمہِ ساتہٕ اوس ایسوسیشن بناونے بہٕ ٲسٕس پتہٕ ہاے کوٹ کِس دروازس تل گژھان بہٕ ٲسٕس تتہِ دھرنہٕ دِوان تتہِ ٲسۍ دِوان مار پیٖٹ تتہِ ٲسۍ نہٕ دِوان روکنہٕ کِہیٖنۍ مار پیٖٹ کٔرِتھ اوس مےٚ مٔنٛزۍ چکر تہِ یِوان مےٚ ٲسۍ تِمے وِکٹمٕے تُلان نِوان ٲسۍ یِم ہسپتال ٲسۍ یِم تراوان گرٕ مےٚ ٲسۍ بچہِ لۄکٕٹۍ تمہِ ساتہٕ نہ اوس انٹرنیٹ نہ اوس تمہِ ساتہٕ فون نہ اوس تمہِ ساتہٕ اخبار تمہِ ساتہٕ اوس الصفا نیران بیٚیہِ اوس سرینگر ٹایمٕز نیران بیٚیہِ اوس آفتاب نیران بیٚیہِ اوس کشمیٖر ٹایمٕز بیٚیہِ اوس چٹان تمہِ ساتہٕ ٲس واریاہ پرابلم کٲم کرٕنۍ مگر مےٚ دوٚپ نہ مےٚ چھُ وسُن یتھ مٲدانس منٛز مےٚ چھِ یہِ کٲم کرٕنۍ یِم چھِ یِم پنٕنۍ بچہِ ژھانڈٕنۍ مےٚ چھُنہٕ کھوژُن مےٚ چھُ خۄدایس منٛگٕنۍ ہٮ۪مت طاقت مےٚ چھُ لڑُن یُتھ ظُلُم گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن مےٚ ٲس آسان چِٹھۍ لیکھٕنۍ مےٚ ٲس نیبرِمٮ۪و مُلکو پٮ۪ٹھ واتان لیٹر مےٚ اوس نہٕ لیکھن وول کٕہٕنۍ مےٚ ٲسۍ پنٕنۍ بچہِ لۄکٕٹۍ اکھ اوس 9تھس پران بیاکھ 4مہِ پران بٔچی ٲس لور KG پران بہٕ ٲسٕس پتہٕ ہمساین ہُنٛد گژھان تِمن ٲسٕس ہٮ۪وان لیٹر لیکھِتھ پتہٕ ٲسٕس گژھان پوسٹ آفِس تتھ ٲسٕس کران رایٹیشن تِمن ہِنٛدۍ رٔسیٖد تہِ ٲسٕس تھاوان موٗجوٗد مگر مےٚ منٛز رۄبس ہٮ۪مت مےٚ اوس رۄبا بہٕ تہِ درٛایسے وۄنۍ چانہِ وتہِ مگر ژٕ کٔرزِ مےٚ رٲچھ ژٕ دِژ مےٚ ہٮ۪کتھ ہٮ۪مت طاقت مےٚ چھِ لڑُن یہِ بہٕ پتھ ہٹہٕ نہٕ اتھ منٛز کِہیٖنۍ کۭتیاہ لُکھ جُڑے تۄہہِ تِم تہِ ٲسیا یِتھے کٔنٮ۪تھ تہٕ یہِ سفر کِتھ کٔنٮ۪تھ روٗد وٕنکٮ۪نس کۭتیاہ لُکھ چھِو تُہۍ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اوس الصفا اخبار نیران تتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان 2 کیس اتھ منٛز اوس آسان شہیٖدن ہُنٛد کیس تہٕ لاپتہن ہُنٛد کیس بہٕ ٲسٕس تتھ کران کٹنگ مےٚ اوس 5th تام پوٚرمُت بہٕ ٲسٕس تتھ کران کٹنگ کٔرِتھ ٲسٕس بہٕ اتھ کٹنگ کران شہیٖدن ہُنٛد تھاوان الگ لاپتہن ہُنٛد تھاوان الگ بہٕ ٲسٕس أتھۍ پٮ۪ٹھ ایڈرس یہِ ژھانڈان پتہٕ ٲسٕس بہٕ صحیح کران اکہِ دۄہ ٲسٕس گژھان ہندوور بیٚیہِ دۄہ ٲسٕس گژھان کۄپوور بیٚیہِ دۄہ ٲسٕس گژھان بارہمولہ بیٚیہِ دۄہ اوس گژھان سوپور بیٚیہِ دۄہ اوسُس گژھان بیٚیہِ دۄہ اوسُس اسلام آباد گژھان اسلام آباد اوس تمہِ ساتہٕ تیوٗتاہ نابٕہ دور تتہِ ٲسۍ اِخوٲنۍ تتہِ ٲسۍ نہٕ دِوان اندر اژنٕے تتہِ ٲسۍ ژھٕنان کٔڑِتھ مگر مےٚ کٔر ہٮ۪مت بہٕ گٔیس گرٕ پتہٕ گرٕ ژھانڈِ بہٕ ژھٕنیس کٔڑِتھ تہِ لُکو دوٚپُم ژٕ نیر ژٕ کیٛاہ کرکھ ژےٚ زنان مۄہنیوٗ ژٕ کیٛاہ کرکھ مےٚ دوٚپمس یہِ چھُ اکھ گہری چوٹ یہِ چھِ اہم پرابلم کشمیٖرس منٛز اگر تُہۍ گرِ یہِ چھُ وۄنۍ چاروٲے رچھان اگر سُہ مران چھُ کوتاہ چھُ پھیران مگر یہِ چھُ انسان گوٚمُت آز کوٚرہو تۄہہِ پگاہ کرن بیٚیِس پگاہ کرن ہُمن پگاہ کرن یِمن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ آواز تُلٕنۍ بہٕ چھسو تۄہہِ سۭتۍ بہٕ چھسو تۄہہِ برونٛٹھ تۄہہِ سۭتۍ کرِ نہٕ کٕہٕنۍ نہ اوس تِمن FIR نہ اوس تِمن مِسنٛگ رپورٹ تِمن ٲسۍ نہٕ پُلیٖس تہِ دِوان آرمی تہِ یِوان ستاونہِ مگر مےٚ مون نہٕ تِمن کِہیٖنۍ مےٚ کٔڑۍ تِم پانس برونٛٹھ مےٚ اوس کمپو مٔنٛزۍ پیٚوان گژھُن مےٚ اوس کمپس ونان آرمی دپان ٲسٕم اینٹری کر پتہٕ ٲسٕس اینٹری کران دپان ٲسِم 6 بجے برونٛٹھ یٖزِ واپس 6 بجے برونٛٹھ ٲسٕس بہٕ واپس یِوان یِم کرہن مےٚ نتہٕ أتی بنٛد مےٚ اوس بٕڈٕ نفر اکھ سُہ تہِ اوس وِکٹمٕے تہٕ مگر مےٚ کٔر یہِ کٲم مےٚ ژھٲنٛڈ یِم وِکٹم مےٚ أنۍ یِم سوٚمبرٲوِتھ مےٚ دوٚپمس أسۍ سمو سٲری اتہِ چھُنہٕ نہ کوٹس منٛز انصاف نہ چھُ کُنہِ جایہِ انصاف أسۍ لمو سٲری أکسٕے رزِ تہٕ أسۍ ژھانڈوکھ یِم پنٕنۍ بچہِ بالکل شُکریہ پروینا جی یُس تُہنٛز یہِ سٹرگل چھِ روٗزمٕژ یُس تۄہہِ آز تانۍ یُس تکلیٖف تُلمُت چھُ تہٕ بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پنُن اکھ سُہ ہٮ۪مت ہٲوٕ تہٕ باقین تہِ وتھ ہٲوٕ تَمیُک چھِ أسۍ بالکل ریسپیکٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تہِ زانان کہِ یہِ گٔژھ لُکن پاے لگٕنۍ تاکہِ یُس یہِ تُہنٛز اکھ سٹرگل چھِ یہِ روزِ کنٹِنیو سانہِ وِزِ نہٕ کینٛہہ یُس نیکسٹ جنریشن تِم تھاوَن اَتھ کنٹِنیو تہٕ ییٚتس کرٕ بہٕ وۄنۍ
टॉपिक करब चेंज कुन तपन बोसस कुन तपन बोस छ ऐसे दिल्ली पे जुड़ित हिंदुस्तान पे जुड़ित ते तपन जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, तपन जी आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब 90s में यहाँ पे आर्म रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई कश्मीर में, तो बहुत सारे जो इंडियन सिविल सोसाइटी से लोग वाबस्ता थे वो कश्मीर आए और वहाँ पे केसेस डॉक्यूमेंट किए जो जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन स्टार्ट हुई थी। तो जी। आप भी उनमें से एक थे जो यहाँ कश्मीर में आए और आपने भी ह्यूमन राइट्स केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं। तो वो जो तजुर्बा था आपका 90s का, उसके बारे में हमें बताइए और ये बताइए कि what brought you here in the first place? What brought me to Kashmir was Kashmir is a place I've been there for a long time, since the 80s, and I was there in 1984 also, which many of you may not remember how Jagmohan was sent by Mrs. Gandhi to throw out the elected government of Faraq Abdullah and impose his brother-in-law as the chief minister. Sorry Tapan ji to interrupt. अगर हम थोड़ा उर्दू या हिंदी में बात करेंगे so that ज़्यादा लोग हमें समझ पाएं. If at all that's comfortable to you. हाँ, कोशिश करूँगा, पर unfortunately, though I have spent a lot of time in Kashmir, I still am not very familiar with Kashmir. और परवीना की बातें मुझे खास समझ में नहीं आई। खैर, अब मैं तो 1990 से परवीना को जानता हूँ। 84 में जब जगमोहन जी ने फरूख साहब का सरकार को निकाल दिया और उसके ब्रदर इन लॉ गुल शाह की हुकूमत कायम कर दी, उस वक़्त भी मैं वहाँ था और मैं प्रोटेस्ट भी किया था। और खैर 1990 में जब ये क्रैकडाउन शुरू हो गया, फिर देखिए मैं आई एम अ फिल्म मेकर, मैं फिल्में बनाता हूँ। तो 80s में भी मैंने कश्मीर पे फिल्म बनाया था और कश्मीर का टेक्सटाइल और हैंडलूम पे, और 1988-90 में हमारे सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग भी वहाँ फिल्में बना रहे थे। कश्मीरियत की इशू पे बहुत चर्चा हो रही थी क्योंकि उस वक़्त ये सवाल था कि ये मिलिटेंसी राइज हो रहा है। और फरूक अब्दुल्ला का, जैसे आपको और हमको याद होगा, उस वक़्त जो 87 के बाद जो रोल रहा वो तो कम्प्लीटली एंटी कश्मीरियत था। हालांकि जैसे कि ये हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान की बात करते हैं बीजेपी वाले, वैसे ही कश्मीरियत की बात कर रहे थे फारूक साहब। खैर इन 1990 जब ये क्रैकडाउन शुरू हो गया तो फरवरी 1990 में आई एंड थ्री ऑफ माय फ्रेंड्स, ये गौतम नवलखा जिनको आज इन्होंने जेल में भेज दिया भारत सरकार ने, और मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश मोहन थे और सुमंतु बैनर्जी थे कलकत्ता से। तो हम 4 लोग वहाँ पहुँचे in February, end of February 1990। तो उस वक़्त तो वो हालत जो था और जो हमने देखा, तो हमने एक रिपोर्ट लिखा था इंडिया's कश्मीर वॉर, जो कि हिंदुस्तान का एक जर्नल है EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें पब्लिश हुआ था मार्च 1990 में। बात ये थी कि उस वक्त हिंदुस्तान के मीडिया जो है वो कश्मीर के वैली से भाग गए थे। वो जम्मू में बैठ करके आर्मी और गवर्नमेंट की हैंडआउट के जो भी मिलता था वो लिख रहे थे। तो कश्मीर का हालत जो है, जो वैली में जो हो रहा था, उसका कोई खबर हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं निकल रहा था। तो ये हम लोगों की रिपोर्ट थी इंडिया's कश्मीर वॉर। उसके बाद कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स गए, जिसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है आंध्र प्रदेश के
APCLC, آندھرا پردیش سول رائٹس کمیٹی, اور بالا گوپال جو ہمارے ساتھ آدمی ہیں گزر گئے. تو بالا گوپال جی کی رپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے بہت ہی اہم رپورٹ تھی. اور بھی لوگ گئے, پر جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ دیکھو نیشنلزم بری بلا ہے, کیا کہہ سکتا ہوں. تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ جب آپ یہ 90s میں آئے, آپ رپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ان رپورٹس میں لکھا کیا آپ نے, اور جب 90s میں آئے اپنے دوستوں یا کلیگس کے ساتھ یہاں دیکھا کیا آپ نے کہا, وہ تھوڑا سا ٹچ کریں پلیز, ایک پکچر سی بتائیں ہمیں. نہیں, وہ تو جو ہم نے دیکھا جو ہو رہا تھا وہاں پہ, the valley was completely under occupation. Just after یہ گاؤں کا دل کا میسکر ہوا, بے مینا کا ہوا, ہاں, ہم شاید آج بھول گئے کتنے میسکرز ہوئے ان دنوں میں, اور کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے, مارکیٹ جلا دی, اقبال مارکیٹ جیسے 2 بار جلائے. ہاں, میں وہاں گیا, ہم چراغ شریف بھول گئے نا, میں گیا تھا وہاں, ناٹ دا شرائن, صرف چراغ شریف کا, نور الدین والی کا جو پرانا شرائن تھا وہ نہیں جلایا تھا, پورا شہر جلا دیا, کوئی ایک گھر نہیں تھا جو کھڑا تھا, سب جلا دیا. تو میں نے دیکھا, اور جہاں تک ہو سکا میں نے رپورٹ کیا, لکھا. کچھ ہندوستانی اخباروں نے چھاپا, کچھ نہیں چھاپا, پر سرکولیٹ کیا. پروینا جی کو یاد ہوگا 1990 میں 91 میں ہم ملے تھے, جب ہم دونوں کافی جوان تھے. بتائی تھی کہ کیا ہو رہا تھا, اور تب سے آج تک کوئی خبر نہیں ملا بیٹے کا کیا ہوا. جی بالکل, تھینک یو سو ویری مچ تپن جی. ہم دوبارہ سے ابھی ان چیزوں پہ اور قریدنا ہے, اور جاننا ہے, اور پہچاننا ہے, کیونکہ اگر ہماری بات کریں یا ابھی ینگر جنریشن اگر کشمیر کی بات کرے, ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ اورل میموری سے سنا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا تب ہوا کیا تھا, بس سننے میں آیا ہے. کیونکہ آپ نے کام کیا ہے, آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے جس سے ہم تھوڑا سا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نان پولیمیکل اکاؤنٹ لے سکتے ہیں ہم, کہ آپ نے نیوٹرلی ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جس کا کوئی سائیڈ نہیں تھا, انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو سمجھا, وہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم آپ سے. یہاں پر میں پہلے شہانہ کی طرف آؤں گا. شہانہ گۄڈنِچی کتھ شکریہ تۄہہِ کڑو وقت, تۄہہِ ونو اسہِ تُہۍ ٲسِو بِزی پننس فرزندس سۭتۍ عیسا یُس اسہِ کو پینلسٹ چھُ آز, تۄہہِ دۄنوٕیَن ہُنٛد چھُ مُبارک, اگر تِم تہِ اویلیبل آسن تِم تہِ تھٲیُکھ. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زن وٕچھِو یہِ پروینا جی تہِ ووٚن, تپن جی تہِ ٲسۍ ونان کہ یُس یہِ environment چھُ آسان, یُس یہِ سِنیریو چھُ آسان ییٚتہِ ہیومن رایٹس وایلیشنز چھِ گژھان, یا یہِ کانفلکچُوَل یا ڈسٹرب ٹرمویل environment, یہِ چھُ واریاہ مُشکل آسان. یِتھِس منٛز نارملی جرنلزم کرُن چھُ extremely difficult. For example, Tapan ji said that he made some reports and like کافی کم اخبار تھے یِمو سُہ carry out کوٚر. تہٕ تُہۍ ایز اے جرنلسٹ یُس أکِس انٹرنیشنل ادارس چھِ رِپریزنٹ کران, تمہِ پتہٕ سپیشلایزیشن آسٕنۍ ہیومن رایٹس رپورٹنگ منٛز, یہِ کوٗتاہ چیلنجنگ چھُ, یہِ سفر کیُتھ روٗد, تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ گۄڈٕنیتھ چوٗز کہِ ہیومن رایٹ رپورٹنگٕے کٔرِو تُہۍ, تہٕ تمہِ پتہٕ یہِ کیاہ باسان ایٖزیلی چھا ہٮ۪کان گٔژھِتھ؟ توصیف گۄڈٕنیتھٕے سارنٕے میانہِ طرفہٕ سلام, کٲشرٮ۪ن تہِ تہٕ یِم نان کٲشِر تہِ تِمن تہِ, بیٚیہِ خاص کر تِمن کٲشرٮ۪ن یِم کٔشیٖر نٮ۪بر چھِ اَسہِ وٕچھان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. توصیف کٔشیٖر چھِ اکھ واریاہ انٹرکیٹ سبجیکٹ, یہِ رپورٹ کرُن چھُنہٕ زٕہٕنۍ آسان, سُہ ٲسۍتن ود انٹرنیٹ یا ود آوُٹ انٹرنیٹ. فرسٹ تھنگ. دوٚیِم چیٖز کہِ میون کرییر ان جرنلزم گوٚو امی کِنۍ, مےٚ چھُ باسان یہِ گوٚو ڈیولپ تہِ امی کِنۍ کیونکہِ ییٚتہِ اوس کانفلکٹ یُس نہٕ بہٕ زانٛہہ مانان ٲسٕس, یُس نہٕ بہٕ ایکسپٹ ٲسٕس کران, کیونکہِ بچپن پٮ۪ٹھٕ چھس بہٕ, مےٚ سٮ۪ٹھاہ وفادٲری نِبٲمٕژ ود اے ہینڈ آن ماے ہارٹ, کہِ بہٕ ٲسٕس بڑٕ پرو انڈیا, آلویز آی وُڈ سٹینڈ. نہ مطلب کرکٹ ٹیٖم پٮ۪ٹھٕ ہر کانٛہہ چیٖز کرٕ ہا بہٕ انڈین پروڈکٹ یوٗز,
کیونکہ شاید مےٚ اوسُکھ نہٕ سُہ environment دیُتمُت ییٚتٮ۪ن مےٚ کانٛہہ bias آو دٮ۪ماغس منٛز تراونہٕ بٹ eventually یُتھُے مےٚ journalism join کوٚر تمہِ ساتہٕ تہِ اوس میٲنۍ یِہے اکھ راے کہِ بہٕ کرٕ جرنلزم یُتھ بہٕ لوٗکن ہٕنٛز راے ہٮ۪کہٕ بدلٲوِتھ ہندوستانس خٲطرٕ کیونکہِ مےٚ چھُ باسان ہندوستان چھُ صحیح تہٕ لوٗکھ چھِ غلط مگر گوٚو یہِ کہِ بہٕ گٔیس فیل لوٗکو تہٕ حالاتو بدلٲو میٲنۍ راے مگر مےٚ ہیوٚک نہٕ تِہنٛز راے بدلٲوِتھ کینٛہہ جرنلزمس منٛز میون یُن بیٚیہِ یِم چیٖز مےٚ پٔرسیٖو کٔرۍ خاص کر یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ بہٕ آیس سُہ اوس 2008 منٛز ٲسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ حالات تِتھ انٹرکیٹ کہ ہر دۄہ ٲسٕس بہٕ بوزان اکھ لڑکہٕ گوٚو شہیٖد 4 لڑکہٕ گٔے شہیٖد ییٚمہِ ایریا پٮ۪ٹھ گٔے ییٖتیاہ لڑکہٕ شہیٖد تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گٔے واریاہ ڈسٹربنس یۄس نہٕ گژھٕنۍ گٔژھ میٲنِس کریرس منٛز تہِ مےٚ سوٗنٛچ کہِ یہِ بہٕ یژھان ٲسٕس یہِ چھُنہٕ تیُتھ کِہینۍ سِنیریو چھُ واریاہ مُختلف اتھ کیاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ بدلاونہٕ خٲطرٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ رِپورٹ کوٚر مےٚ وٕچھ نہٕ تورٕ میانہِ خٲطرٕ اوس کانٛہہ تیُتھ ریسپانس فار ایگزامپل بہٕ ٲسٕس یژھان انبایسڈ رِپورٹنگ کرٕنۍ مگر ییٚلہِ تہِ بہٕ ادر سایڈ آف د سٹوری ٲسٕس کیری یژھان کرٕنۍ مےٚ اوس نہٕ زٕہٕنۍ پراپر آنسر مِلان نو گورمنٹ اتھارٹی وُڈ کم لایو ٹو سے ایکسپٹ اور ریجیکٹ ڈایریکٹلی ہمیشہٕ یی ہا کرنہٕ کہِ بلیم گیم گژھِ ہا أمۍ لگٲو کٔنۍ اسہِ مور سو اکھ تیُتھ عجیٖب کیفیت سپدے کہ جرنلزمن بدلٲو مےٚ پوٗرٕ زندگی بیٚیہِ میون سورُے آیڈیا یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس بارس منٛز اوس بیٚیہِ یُس ہیوٗمن رایٹسٕچ أسۍ کتھ چھِ کران مےٚ باسیو کہِ کٲشِر نہ چھِیی نہٕ ہیوٗمنز کتہِ چھِ ہیوٗمنز مطلب ہیوٗمن رایٹس چھُ اکھ واریاہ اٹس این امبریلا ییٚلہِ بہٕ کنسِڈر چھَس کران کٲشُر سُہ چھُنہٕ تتہِ سٹینڈٕے گژھان سُہ ٲسِن لۄکُٹ سے لۄکُٹ چیٖز انٹرنیٹ سٔروِس یۄس وٕنکیٚن دُنہِچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ چیٖز چھِ کٲشِر چھِ سکیٹلڈ فرام انٹرنیٹ سٔروِسز آز گٔے لگ بگ 10 رٮ۪تھ کٲشرٮ۪ن چھُنہٕ 4G انٹرنیٹ سٔروِس کِہینۍ سو جرنلزم یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز کرُن از ناٹ ایٖزی گۄڈنیُک چیٖز دوٚیِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ رِپورٹ چھِو کران تۄہہِ چھو پتہ کہِ گورمنٹ تہِ چھُ نان گورمنٹ تہِ چھِ سٲری اِوٕن لُکھ تہِ چھِ تۄہہِ وٕچھان لُکھ چھِ تۄہہِ بوزان تۄہہِ چھُ تیوٗتاہ بیلنس پیوان مینٹین کرُن کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ ذہنی توازُن چھُ انسانس راوان بیٚیہِ یِژھن سچویشن منٛز چھُ انسان ونان زوٗ چھُم ٹوٹھ وۄنۍ کرنہٕ رِپورٹنگ کینٛہہ مگر کینٛہہ لُکھ چھِ آسان میہر تِتھۍ تہِ یِم سونچان چھِ نہ امہِ بِیانڈ چھُ اسہِ نیرُن پوٚز چھُ واتناوُن مگر سُہ پوٚز کتھ حدس تام چھُ واتان بیٚیہِ کٔمِس تام چھُ واتان سُہ چھُ گۄڈنیُک سوال دوٚیِم چیٖز ییٖتیاہ تہِ انٹرنیشنل آرگنایزیشنز یعنی ہیوٗمن رایٹسٕکۍ ادارٕ چھِ دُنیاہس منٛز تِم چھا یہِ تہِ کٔشیٖرِ منٛز گژھان چھُ یا یہِ کٔشیٖرِ نٮ۪بر آواز نیران چھِ تِم چھا سُہ بوزان یا بوزان تہِ چھِ بوٗزِتھ چھا کانٛہہ ایکشن گژھان سۄ چھِ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چیٖز یِتھ کٔنۍ تپن جی تہٕ پروینا جی پٔتمیو 30 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ کنٹِنیوسلی اکھ سٹرگل کران وُنیُک تام چھُنہٕ اتھ سٹرگل کٕہٕنۍ نتیٖجہٕ کٕہٕنۍ تہِ ہیوٗمن رایٹسُک ادارٕ ہیوٚک نہٕ ہندوستانس یہِ ؤنِتھ کہِ اسہِ ہسا نِمو پہل أسۍ کرو فار ایگزامپل ڈسپیرنسزن منٛز انویسٹِگیشن مےٚ چھُ یہِ تہِ یقیٖن کہِ شاید ہندوستان آسہِ صحیح تِمے چھِ صحیح ونان یہِ ہندوستانُک ونُن اوس مے بی سُے آسہِ صحیح مگر کیازِ دی نہٕ اکھ مُلک پنٕنۍ صفٲیی پیش کرنُک موقعہٕ کیازِ دی اکھ مُلک ہمیشہٕ اتھ چیٖزس تھوٚپ کہِ لُکھ ہسا چھِ پننٮ۪ن حقوٗقن مُتعلق کتھ یژھان کرُن امہِ کِنۍ چھُ میانہِ زندگی ہٕنٛدۍ یِم 10-12 ؤری چھِ بڑٕ مُشکِلاتس منٛز گُزریمٕتۍ مےٚ ٲسۍ میٲنۍ سیٖنیٲرز ونان کہِ ژےٚ تری نہٕ وُنہِ فِکرِ وقتس سۭتۍ گژھنَے ژےٚ ذہنی پرابلم یہِ پوٚز چھُ کیونکہِ کینٛہہ حالات کٔرۍ مےٚ تِتھۍ فیس ییٚلہِ مےٚ 2010 منٛز رِپورٹنگ کٔر د ینگسٹ وکٹم آف 2010 واز بِلال بٹمالنُک لڑکہٕ تٔمۍ چیٖزن چھُنہٕ مےٚ واریاہس ٹایمس شۄنگنہٕ دیُتمُت رِپورٹ اوس سمپل سُہ اوسُکھ مورمُت سمپل 8 لڑکہٕ ہیٚکہِ نہٕ تمہِ زیادٕ 7 یا 8 سُہ ہیٚکہِ نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ بٹ تٔمِس ٲسٕکھ تِژھ لتھ کٔڑمٕژ کہِ سُہ موٗد آن سپاٹ تٔمِس گوٚو ملٹی آرگن فیلیر اینڈ فِنش یُتھُے بہٕ تٔمۍ سٕنٛز فیملی منٛز رِپورٹ کرنہِ گٔیس مطلب اکھ ٹایم ووت کہِ بہٕ گٔیس کلیپس مےٚ دوٚپ بہٕ کیاہ کرٕ رِپورٹ بہٕ کٔمِس خِلاف ونہٕ تہٕ کٔمۍ سٕنٛدِس سپورٹس منٛز ونہٕ سُہ اکھ کانفلکٹ أکِس جرنلسٹس رِپورٹ کرُن ہیوٗمن رایٹس کٔشیٖرِ منٛز چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل سُہ چھُ آلدو اگر تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز کلیر تہِ آسہِ مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ کلیر کٹ
ونتھ کی کہ ریسپانسبلٹی کیونکہ نن خاطر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تیار اسپیشلی گورمنٹ سایڈ چھِ اَسہِ جرنلسٹن واریاہ پرابلم روٗزمٕژ کیونکہ سٲنۍ گورمنٹ سورسز چھِنہٕ زٕہٕنۍ برونٛٹھ آمٕتۍ اس لیے واریاہ لٹہِ چھُکھ مےٚ تہِ ووٚنمُت ہے تُہۍ چھِو بایسڈ رِپورٹنگ کران بایسڈ رِپورٹنگ چھِنہٕ أسۍ کران سٲنۍ مجبوٗری چھِ یوٚتانۍ نہٕ أسۍ دوٚیِم سایڈ ہٮ۪کو پیش کٔرِتھ توٚتام چھنہٕ سانہِ رِپورٹنگ ہٕنٛز اہمیتٕے أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اپُز ؤنِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ غلط ؤنِتھ نہ ہٮ۪کو أسۍ کٲنٛسہِ ایلِگیشن لگٲوِتھ مگر گورمنٹ کہِ طرفہٕ یُس اَسہِ ہمیشہِ اکھ پرابلم چھِ فیس کٔرمٕژ ایز جرنلسٹ سۄ چھِ یِہے روٗزمٕژ کہِ گورمنٹ چھُنہٕ زٕہٕنۍ کلیرلی آمُت آن رِکارڈ ایکسپٹ کوٚرمُت یا کلیرلی رِجیکٹ کوٚرمُت رادر دے وُڈ گِو تِم چھِ دِوان تِم سٹیٹمنٹس یِم ٹیمپٲرڈ چھِ آسان یا یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ؤلِتھ ؤلِتھ کتھ چھِ کران شاید انٹرنیشنل کمنٹی سیٹسفائی کرنہٕ خٲطرٕ یا شاید ہندوستان کِس عوامس یُس ہندوستانُک عوام آز کل بڑٕ جاگرُک چھُ گوٚمُت کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس معاملس منٛز تِم کیونکہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ نٔو سرکار آیہِ ہندوستانس منٛز واریاہ چیٖز بدلے امہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہیوٚت کُن ہیوٚت ہندوستانُک عام ناگرِک سمجھِتھ کہِ کٔشیٖرِ منٛز کیاہ حالات چھِ کٕمن کیاہ چیٖز چھِ لُکھ گُزران کامہِ تھروٗ چھِ مگر بہٕ ایز اے جرنلسٹ ونہٕ یِتُے سٮ۪ٹھاہ مُشکِل چھُ جرنلزم کرُن تہٕ ہیوٗمن رایٹس رِپورٹنگ کرٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز شُکریہ شاہانہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ یُس حالات کٔشیٖرِ منٛز چھِ یُس مار دار چھِ گژھان وایلنس چھِ گژھان کہِ تَمیُک کم اثرات چھِ پَتہٕ روزان تِمن اِنسانن پٮ۪ٹھ یِم ڈاکومنٹ چھِ کیسز کران تہٕ ییٚتٮ۪س یِمہٕ بہٕ وۄنۍ پروینا جی کُن پروینا جی پرٛژھٕ بہٕ ییٚتٮ۪س کہِ یِتھ پٲٹھۍ شاہانہ جی بوٗزوُ تۄہہِ کہِ تِم ٲسۍ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم رِپورٹ چھِ کران ہیوٗمن رایٹس وایلیشنز یِم گژھان چھِ پَتہٕ کوٗتاہ چھِ تَمیُک یِمن سایکالجِکل اِفیکٹ روزان تۄہہِ سۭتۍ چھُ مےٚ یہِ سوال کہِ تُہُنٛد سٹرگل چھُ 30 ؤری تہِ زیادٕ نہ زیٖٹھ کہِ وُنیُک تانۍ تہِ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ مطلب کہِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ یا جوڈِشری کہِ طرفہٕ آو نہٕ وُنہِ تۄہہِ تِتھ کٔنۍ ریسپانس کینٛہہ مطلب تۄہہِ مِلیووُ نہٕ وُنہِ سُہ جسٹس کینٛہہ تہٕ تُہۍ تہِ چھِو زانان یا تۄہہِ تہِ چھِو وٕچھمٕتۍ کیسز تۄہہِ تہِ آسِوُ امیُک دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ نہ سُہ اکھ اثر روزان کہِ وۄنۍ کوٗتاہ پکہٕ بہٕ یا وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ اَتہِ چھِنہٕ مِلٲنی اِنصاف یُتھ کیاہ چیٖز چھُ یُس تۄہہِ پھر بھی چھُ تھاوان اتھ وتھِ پٮ۪ٹھ یا تُہۍ چھِو وُنہِ تہِ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ یا وُنہِ تہِ اتھ سٹرگلس منٛز مُلوث یہِ چھِ اکھ پین یہِ چھِ اکھ موج اکھ أمِس چھِ یہِ پین اکھ بہٕ چھَس وَنان مےٚ کوٚر نہٕ وُنہِ کِہیٖنۍ مےٚ گٔے 30 ؤری گٔے مےٚ بہٕ چھَس وَنان مےٚ گژھن بیٚیہِ 20 ؤری مےٚ دِیہِ خۄداے زِندگی یِمن 30 ؤرین 20 ؤرین لڑٕ بہٕ بیٚیہِ اَسہِ چھُ تَتہِ چھُ دیر تَتہِ چھُنہٕ اندیر کیٚنٛہہ اَکہِ نتہٕ اَکہِ دۄہ مِلہِ اِنصاف یہِ چھِ پزرٕچ حقٕچ لڑٲے یہِ چھِ پزرٕچ لڑٲے یہِ چھُنہٕ ہندوستان سٲنِس پٔزِس بناوان اَپُز پننِس اَپزِس بناوان پوٚز اس لیے چھُ کوٹ تہِ اِنصاف خٲطرٕ تِمو تہِ دیُت نہٕ اِنصاف کِہیٖنۍ یِمے چھِ اِنکوٲری کران یِمے چھِ تفتیٖش کران یِمے چھِ کیمشن بیٚہناوان یِمے چھِ وَنان یہِ اَپُز اس لیے چھُ یہِ اَتھ چھُ پَکُن اَتھ چھُنہٕ تھکُن کِہیٖنۍ اَتھ چھُ پَکُن یۄس نٔو جنریشن چھِ یِمن سۭتۍ گژھِ نہٕ یُتھ ظُلُم گژھُن کِہیٖنۍ یہِ اَسہِ سۭتۍ گوٚو کیازِ اَسہِ چھُ اُمید أسۍ چھِ پننٮ۪ن بچن اِنتظارس کیازِ اَتھ چھِ محنت ییٖژاہ محنت پروینا جی ییٖژاہ سختی چھِ مےٚ تُجمٕژ مگر مےٚ چھُنہٕ باسٲنی بہٕ چھَس وَنان وُنہِ کوٚر نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ یہِ چھےٚ موج اکھ ماجہِ أکِس چھِ آسان پین اکھ ماجہِ چھُ آسان کرٛٮ۪ہن مازس سۭتۍ واٹھ أمِس بچس اَتھ چھُ یوٚتتھ تانۍ یہِ چھےٚ پزرٕچ لڑٲے یہِ چھِ لڑٲے یہِ چھُنہٕ بِہُن کینٛہہ یہِ چھِ نٔوِس جنریشنس پروینا جی یوٚتانۍ دِژ توٚتانۍ لڑِ پتہٕ چھِ یہِ نٔوِس جنریشنس تِم لڑن پتہٕ پانے یُتھ ظُلُم گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اَتھ منٛز آیہِ واریاہ خوف تہِ اَتھ منٛز آیہِ دھمکی تہِ اَتھ منٛز ستٲوٕس تہِ مگر نہ مےٚ دوٚپ رۄبس ژٕ پکھ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ بہٕ چھَسے برونٛٹھ برونٛٹھ اَسہِ چھُ حقٕچ لڑٲے تُلٕنۍ یُتھ ظُلُم گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن یہِ گہری ٹوٹھ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن اگر شہیٖد چھِ گژھان بچہِ تِمن چھِ ڈیڈ باڈی مِلان تِمن چھُ ماجن گرِکٮ۪ن تسلی ہُتٮ۪ن چھُ دفن أسۍ گٔے جیلن تہِ بہٕ گٔیس تمام جیلن میرہٹ تِہار جودھ پوٗر ہر کُنہِ جیلس بہٕ گٔیس ہر کُنہِ جایہِ مگر اَسہِ نہ چھُ ملگُزار تہٕ نہ چھُ جیل أسۍ چھِ پننٮ۪ن بچن وٕنہِ کٲنٛسہِ موٗد مول تہِ کٲنٛسہِ مۄیہِ موج تہِ کٲنٛسہِ روٗد نہٕ کٕہٕنۍ یوٚتام پروینا جی چھِ زِندٕ توٚتام پکنٲیہِ تحریٖک سۄ برونٛٹھ بیٚیہِ چھِ نٔو جنریشن یِمن تھٲوِنۍ رٲچھ تہٕ رفت تِم چھِ مےٚ سۭتۍ یہِ چھےٚ پزرٕچ آواز چھِ پزرٕچ لڑٲے باقٕے چھُنہٕ اَسہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ شکریہ پروینا جی تپن جی میں آپ کی طرف آؤں گا یہاں پر اگر ہم پروینا جی کی باتوں کی طرف جائیں جو انہوں نے کہا یا شاہانہ نے جو کہا
So basically दो बड़े themes इसमें से निकलते हैं. एक है the level of harassment that a person faces at the hands of the state. दूसरा होता है the issue of justice. Okay. तो अगर आपकी बात करें, जितना आपने एक्टिविज्म किया है या जितनी आपने ये चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश की हैं, आपका वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट भी था जिसके थ्रू आप सालाना कुछ रिपोर्ट्स कश्मीर के रिलेटेड निकालते थे, जो 90s में काफ़ी आता था, 91, 92, 93 में आई हैं, या जो भी पेपर्स आपने लिखे थे इस चीज़ से रिलेटेड. इतना एक्टिविज्म करना, इसके नतीजे में कहीं आपको लगा कि स्टेट आपको अप्रोच कर रही है कि ऐसा ना करें, या आपको थोड़ा सा इससे हटने के लिए बोल रहे हैं अगर रिप्रेशन या हैरेसमेंट नहीं हुई? नंबर 1, एक तो वो पार्ट है, दैट्स रिलेटेड टू यू. दूसरा ये है कि जब ये इंसाफ की बात करते हैं, अगर हम देखें कि कश्मीर में जो भी केसेस ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आए हैं, फॉर एग्जांपल आप कुनान पोशपुरा की बात करें, या जो आपने खुद ये मैसेकर्स की बात की, या इसी तरीके से जितने अभी तक होते आ रहे हैं, तो उसमें कहीं पर वो जुडिशरी का अगर रोल देखें तो वो जस्टिस नहीं मिली है, वो सेंस ऑफ जस्टिस लोगों को नहीं मिली है. ह्यूमन राइट एक्टिविज्म का बेसिक मकसद होता है कि जस्टिस मिले, इंसाफ मिले. जब पता ही है शायद लोगों का, अगर उस चीज की हिस्ट्री को देखें कि जुडिशरी से जस्टिस तो मिलनी है नहीं, इंसाफ होना है नहीं, तो वहां पर ये जोन या ये पर्सपेक्टिव ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म का कितना होल्ड करता है, फिर वो कितना मीनिंग रखता है? भाई ह्यूमन राइट एक्टिविज्म जो है वो उसका एक बड़ा लिमिटेड दायरा है जी. और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स जो हमने सोचा था कि ये एस्पिरेशंस ऑफ पीपल टू अचीव देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज वो ह्यूमन राइट्स का मायना वो नहीं है. तो यू नो, the point is Kashmir is an occupied territory. कश्मीर, आप कश्मीरी हैं, आपको मालूम है, कश्मीर में किसी को हिंदुस्तान का जो हुकूमत है नेहरू से लेकर के आज तक is being treated as an area which India wants to occupy and retain. और सवाल ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन एन ऑक्युपाइड टेरिटरी, अंग्रेजों ने 200 साल हिंदुस्तान में राज किया और ह्यूमन राइट्स का कोई मायने नहीं होता था. इन ऑल ऑक्युपाइड टेरिटरीज ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड बाय द ऑक्यूपेशन आर्मी. वो हकीकत है. वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट. इफ यू एक्सपेक्ट द जस्टिस सिस्टम ऑफ द ऑक्यूपेशन फोर्स will give you justice, I'm sorry, you are wrong. हमें इनसे ये उम्मीद करना कि हमको ये जस्टिस देंगे, ये गलत है. I am an Indian, sure, and I don't believe in expansionism, and I don't believe in nationalism of the kind कि जो imperialism के तरफ जाएगा और कश्मीर के लोगों को जो हक है वो डिनाई करेगा बाय फोर्स ऑफ आर्म्स. तो उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स इज वन टूल. और भी सवाल हैं, और भी टूल्स हैं जो आपको मालूम है, और आपको और हमको मालूम है कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को कामयाब होने तक. तो इसमें सोचने की बात यह है कि हम कैसे चलें. और आज जिस हुकूमत के साथ सामना हम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, is one of the worst kind of fascism that we have seen post Second World War. Thank you very much, Tapan ji. पहला पार्ट जो मेरा क्वेश्चन का था कि जो आपने एक्टिविज्म किया कश्मीर में, जैसा कि परवीना जी ने भी अपने जो इन्होंने जवाब दिया कि हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होती थी, आपने यहाँ जब आर्म्ड रेजिस्टेंस या लोगों की पॉपुलर इंसरेक्शन बढ़ी 90s के बाद, आपकी कमिटीज होती थी, आप ईयरली आते थे, रिपोर्ट्स निकालते थे, तो स्टेट का आपकी तरफ रवैया कैसा रहा? आपको कभी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी, या कभी ऐसा आपको स्टेट ने अप्रोच किया कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, या थोड़ा बदल दो, थोड़ा टोन डाउन हो जाओ? हैरेसमेंट तो क्या बताओ, हाँ काफी किया. आई हैव
not got anything from the government. सवाल है कि वो क्या करते? They could have put me in jail, which for some reason they did not. Or after 97 things became so difficult for me, क्योंकि यहाँ कोई ना कमाना पड़ता है जीने के लिए, तो मैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता था और कभी एडवर्टाइजमेंट, तो सारे बंद हो गए. तो 97 के बाद मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला गया नेपाल और 14 साल वहां रहा. पर मैं करता रहा जो मेरे जो भी मेरा कॉन्शियस ने मुझे बताया कि तुमको करना है, मैंने किया. बस that's all I can say. I did not believe in accepting. मैंने सरकार से कुछ लिया नहीं आज तक, ना मुझे कुछ लेना है, और I've lived my life and I have no regrets. I'll do it again. Yeah, thank you Tapan ji for those insights. So यहाँ पे मैं शाहना जी की तरफ आऊँगा. शाहना से मेरा सवाल है कि हम आज ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं. वी आर आल्सो लुकिंग एट कि क्या चैलेंजेस हैं और स्कोप क्या है. तो अगर हम मीडिया की बात करें, चूंकि आप मीडिया से वाबस्ता है, तो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म होता है, उसमें एक मीडिया का भी एक किरदार बनता है, एक रोल बनता है. तो वो जो रोल है मीडिया का ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि कितना अहम है मीडिया का रोल ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए, या जो कल्प्रिट्स है जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, उनको अकाउंटेबल करने में. ज सूरत इम्पोर्टेंट, यह सारे ऑडियंस सान समझ. फॉर एग्जांपल बस कुछ रिपोर्ट करने गसान, मे वन हे आई हिंदुस्तान चैनल हिज रिपोर्टर, हे वन यह अपोज. सान ऑडियंसन यह समझुन कि दोन किस्मन हिंद मीडिया अवेलेबल कशीर मज, दोन क्या वारियन किस्मन हिंद, मगर बह थव ज कैटेगरी ब्रॉडर. यस पोज फैक्ट्स रिपोर्ट करान, ब्या फैक्ट्सन छुपवित थोड़ा सा फैब्रिकेट कर पॉलिश कर प्रेजेंट करान. यस यह मीडिया पॉलिश कर प्रेजेंट करान, यह स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया सोरे चलावान पोस. योतत तान सरकार अमिस मीडिया चैनल पोस दी तोतान चलनी की, इसलिए अमिस पेवान फैब्रिकेट करुन, सोन पोज कशीर हुंद पोज अपोज बनाउन तो पनुन चैनल तिम चलावान. बे खास कर तिमन ऑडियंस हिंदुस्तानस मज अम किन तिम पोज अपोज कर चलावान. वन दयम मीडिया सह इंटरनेशनल मीडिया. इंटरनेशनल मीडिया यिथ पे काम करान कि आज जन छस बह रिपोर्टर तिमन येत, लकीली बह मगर हर वक्त हेकन तिम रिपोर्टर सूजित या नेब्रिम रिपोर्टर सूजित रिपोर्ट करने मूजूब कह. ज वजह या हेकिस गवर्नमेंट स्टॉप कर एंट्री दिनस मज, या कर तमिस डिफरेंट किस्मो हैरास, मसा कर रिपोर्टिंग, यह मसा कर हु मसा कर. सारे अंडरस्टैंड कर मीडिया इंपॉर्टेंट रोल. मीडिया सन आवाज अकिस इंसान बजाय लछ बदन करोड़ बदन लुकन तान सन आवाज वातावान. मगर वन कित कन करो अम मीडिया इस्तेमाल. आज तौसीफ तो तम सिंद फ्रेंड्स करान अके फेसबुक पेज इस्तेमाल ठीक असल अच्छी खासी आवाज ब्रोट वातावन खतर. मीडिया फायदे तो नुकसान तह लुक ती मीडिया गलत इस्तेमाल करान. मगर ये ह्यूमन राइट्स कथ आई, ह्यूमन राइट्स कर हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टीवीज या इंटरनेशनल एजेंसीज एम्पलीफाई. बट अनफॉर्चुनेटली या वो मास्टर्स या दोज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, they were never in support of Kashmir struggle. Godnuk reason was ये कि it was not in their interest, because yours Indian subcontinent is पेवान ना उस ये पेट्रोल, ना उस ये कुन किस्मुक तेल, ना उस ये कह कुन किस्मुक मिनरल, तो ब्याक इंटरनेशनल कंट्री ये कन्विंस कर या फाइट कर. अदर रीजन उस ये कि तिमो दोप हिंदुस्तान पाकिस्तान रूजन जारी, सन आर्म्स तो एम्यूनिशंस कुस है, चलो यमे रूजन लगे रहो. तो यह ब्याक रीजन. दयम रीजन अम बावजूद ये कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी बेस्ड सो कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉरेन ट्रांजैक्शंस with the people yim international human rights organization head karan. Majority of the time United Nations या Amnesty International, चलो Amnesty थोड़ा बहुत कथ करान, but कथ सतह कथ लेवल तान Amnesty International कशीर हिंस कथ करान, सो सारे पाई. क्योंकि आज ता ये केसेस प्रूव गई, इवन
Indian military against گئی تِم proof investigations گئی proof تہِ کہ اتن ہسا چھُ Indian military officer یا Indian military جوان involved still تتھ گوٚو نہٕ court martial because of the reason اتہِ اوس ییٚتہِ چھُ اَسہِ AFSPA Armed Forces Special Powers Act. یم چیز چھِ سانٮ۪ن کٲشرِس عوامس سمجھُن کہ کیاہ رُکاوٹہٕ چھِ أکِس جرنلسٹس یِوان ییٚلہِ سُہ پنٕنۍ کتھ تہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ وننٕچ کوٗشش کران اتھ کم رُکاوٹہٕ چھِ یِوان اتھ کم بیریئرز چھِ یِوان. یہ تہِ سمجھو ونکٮ۪ن چھِ أسۍ أکِس جیو سٹریٹجِکل پوینٹس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن 3 مُلک ہندوستان پٲکستان تہٕ چاینا لُکھ چھِنہٕ یژھان تِم چھِ یژھان یہِ سپیس آکِپاے کرٕنۍ کیونکہِ کٔشیٖر چھُ اکھ ایج یُتھُے ییٚمہِ سٕنٛدِس تہِ قبضس منٛز یہِ چھِ تٔمِس چھِ نظر تٔمِس چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد فٲیدٕ آب چھُ تتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ریسورس بجلی چھِ تتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ریسورس اس لیے یہِ چیٖز سمجھُن أکِس عام انسانس خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ میٖڈیا ہیٚکہِ واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ مگر کُس میٖڈیا ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ چھُ امپارٹنٹ. انٹرنیشنل آرگنایزیشنز کوٗتاہ انٹرسٹ چھِ تھاوان کٔشیٖرِ منٛز سُہ چھُ امپارٹنٹ. کُس مُلک کوٗتاہ انٹرسٹ تھایہِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ چھُ امپارٹنٹ. اس لیے بہٕ چھَس تمام یِم تہِ اَسہِ آڈینس چھِ تِمن یہِ سمجھاونٕچ کوٗشش کران ہیوٗمن رایٹس وایلیشنز چھِ أسۍ سٲری سمجھان. ہیوٗمن رایٹس وایلیشن مےٚ ووٚنمو تۄہہِ سمپل اکھ کتھ مےٚ چھُ ہمیشہِ ووٚنمُت ٹویٖٹ تہِ چھَس بہٕ کران یہِ چھِ کلیکٹِو پنشمنٹ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ 4G ایویلیبل چھُ آسان. فار انسٹنس مےٚ چھُ بچہِ لۄکُٹ تٔمِس چھُ ویڈیو وٕچھنُے تٔمِس چھُنہٕ سکوٗل تٔمِس چھُنہٕ وُنہِ سکوٗلُک دروازے وٕچھمُت. یہِ چھِ اکھ انڈرسٹینڈ کرنٕچ کتھ سُہ زاو تِتھِس ماحولس منٛز ییٚتہِ نہٕ تٔمۍ وُنہِ سکوٗلٕے وٕچھ. سو he is probably turning 3.5 توتہِ گوٚژھ تٔمۍ آسُن kindergarten وٕچھمُت but nothing. So understand کٔرِو انٹرنیشنل آرگنایزیشنز تہٕ میٖڈیاہس چھُ سٮ۪ٹھاہ امپارٹنٹ رول مگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ امپارٹنٹ رول چھُ کہ أسۍ اگر لڑان چھِ أسۍ کٔشیٖرِ دیُت خوٗن تہِ کٔشیٖرِ کٔرۍ واریاہ تِتھۍ سچویشنز گٔے کریٹ ییٚتٮ۪ن کٔشیٖر گٔے واریاہ زیادٕ ایمپلِفاے مگر بار بار کیازِ گٔے کٔشیٖر تمہِ انٹرنیشنل ییٚمہِ سکریٖن منٛز بۄن وسان اتھ کیاہ ریٖزنز چھِ. اتھ چھِ ریٖزنز یِمے کہ وی نو کٕم کنٹریز چھِ ونکٮ۪ن الاینس تھٲوِتھ کٕمن کنٹرین سۭتۍ یِم ونکٮ۪ن ہیوٗمن رایٹس چیمپینز تہٕ بنان چھِ مگر سُہ چھُ صرف تہٕ صرف لوٗکن زیادٕ اذیت واتناونُک اکھ طریٖقہٕ. سۄ آرگنایزیشن چھِ ضروٗر بنیمٕژ مگر تمیُک مقصد چھُ یِتُے تِمنٕے فٲیدٕ واتناوُن یِم لوٗکن پٮ۪ٹھ ہیوٗمن رایٹس وایلیشنز کران چھِ یِمن سۭتۍ ہیوٗمن رایٹس وایلیشنز گژھان چھِ تِمن ووت نہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ. سو میٖڈیا ہیٚکہِ یِتُے کٔرِتھ یِژھِس انوایرنمنٹس منٛز ییٚتٮ۪ن نیو میٖڈیا پالسی چھِ بنان بہٕ سوزو تۄہہِ پریس نوٹ یہِ بہٕ تۄہہِ پریس نوٹ سوزو تٔتھۍ چھُو دِس از دیٹ کرُن تہٕ سُے چھُو چھاپُن. اتٮ۪تھ کیاہ ونہِ مےٚ اکھ پننُے کٲشُر بوے یا بیٚنہِ ہے تُہۍ چھِو اپٕزۍ میٖڈیا وٲلۍ ییٚلہِ کہِ میٲنِس دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ آسہِ آلویز اکھ ڈر اکھ خوف رِپورٹنگ یا ہیوٗمن رایٹس رِپورٹنگ یا کُنہِ تہِ قٕسمٕچ رِپورٹنگ چھِ تیٚلہِ پاسِبل گژھان ییٚلہِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک ڈر آسہِ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک گھبراہٹ آسہِ. مگر جرنلسٹ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تِمن چھُ آسان ہمیشہِ ٹیپ تِہنٛدۍ فونز تِہنٛدۍ میسیجز تِم کٕمن مِلان تِم کٔمِس نِش گژھن. یہِ چیٖز چھُ سانہِ سوسایٹی سمجھُن ضروٗری کہِ کٲشریو کٔر سٮ۪ٹھاہ محنت خاص کر جرنلزم فیٖلڈس منٛز واریاہ کینٛہہ کوٚرُکھ بٹ سٹل کتٮ۪تھ چھِ تِم لیک گژھان یہِ چھُو تۄہہِ سمجھُن یہِ چھُ پایپ لاین منٛز أکِس جایہِ اکھ بلاکیڈ تھوٚپ نتہٕ چھِ کٲشِر جرنلسٹ تہِ تہٕ کٲشِر تہِ سٮ۪ٹھاہ کوٗشش کران کہِ تِہنٛز آواز واتہِ برونٛٹھ. امہِ کِنۍ بہٕ ونہٕ یِتُے کہِ اگر کٔشیٖرِ پنُن کانٛہہ میٖڈیا آسہِ یُس نہٕ پاسِبل چھُ وِچ از امپاسبل ییٚتہِ چھنہٕ سیٹلایٹ چینل ہٕنٛز ایویلیبلٹی تہٕ امہِ کِنۍ چھُ اسہِ سمجھُن ییٖژاہ تہِ اسہِ کم رِسورسز چھِ تِمن منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ سے زیادٕ پنٕنۍ آواز برونٛٹھ واتنٲوِتھ. Absolutely Shahana and تۄہہِ ووٚنوٕ بالکل پوٚز کہِ لایک سون میٖڈیا سون جرنلسٹ طبقہٕ یُس چھُ واریاہ مُشکل حالاتن منٛز چھِ تِم واریاہ کوٗشش کٔرِتھ اکھ آواز بُلند کرنٕچ یا حقیٖقت برونٛہہ کُن اوبجیکٹِولی واتناونٕچ کوٗشش کران مگر اتھ منٛز چھِ واریاہ مُشکلات واریاہ پریشٲنی تہٕ واریاہ مسٲیل درپیش یِوان ییٚمیُک میانہِ خیال اسہِ چھُ احساس مگر وقتاً فوقتاً چھِ تِتھۍ حالات تہِ گژھان پٲدٕ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ تھوڑا دِل چھُ دُکھان کیونکہِ کینٛہہ انسٹنسز کینٛہن پلیٹ فارمن ہٕنٛدۍ چھِ تِتھ کٔنٮ۪تھ یِوان برونٛہہ کُن جن سے دل دکھتا ہے کہ جو اوائڈیبل ہوتی ہیں کچھ ایسی ہے نا. لیکن اب بالکل جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو نئی میڈیا پالیسی ہے وہ پرسپیکٹیوز اور چیلنجز اور زیادہ بڑھا رہی ہے جہاں پر بالکل میں تو کوئی ایکسپرٹ ہوں نہیں میری کوئی رائے نہیں ہے
بٹ میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی لبرٹیز یا فریڈم ایک آبجیکٹو جرنلزم کرنے کا وہ اور زیادہ منقطع ہو رہا ہے. But Tausif, I have one major point here to address. جی Just میں یہ اردو اور ہندی میں اس لیے بات کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ بات براڈر آڈینس تک پہنچے. absolutely you can even use English. Yes, for instance, what New Delhi claims that Kashmir is an integral part of India. For instance, if we accept this as a matter of fact for a moment, tell me which country does such sorts of behaviors or what people of Kashmir call atrocities on its own people. That has always been a question in my mind, that if you claim Kashmir to be its integral part, does it mean Kashmir as a geographic territory, or you are talking about the people as well? And if you are talking about the people, then tell me, where is the Kashmiri student standing today? Where is a Kashmiri businessman standing today? Where is a doctor, Kashmiri doctor standing today? What sorts of challenging is a common Kashmiri facing, leaving aside their set of ideology? First of all, understanding that he is a human, he and she deserves a human treatment. So despite the fact people around the world because of coronavirus faced hell, because lockdown created traumatic experiences and it had a bad impact on the psyche of everyone. But just understand, you are forcing people for around 10 months now to live in a hell. Like, don't you care that they are humans? First of all, I again say, leaving aside their ideology, but at the end of the day, they are humans. This is leaving aside my journalistic point of view, as an activist, as a not a human rights activist, I would say as a person who supports society and humanity. Why don't you consider people of Kashmir humans first? Then look what are their problems. If you do not find a solution to the bigger problem, at least look into the smaller problems. For example, if somebody is looking for a justice for a case of like 30-year-old case, provide that person that justice. Let him, if you couldn't let him live in peace, let that person die in peace at least. I mean, there should always and always be a scope of good democracy. It is not necessary to become an evil. That is how I look at it. Like, New Delhi has made a lot of claims, and New Delhi, I would say, probably has invested, because I have no idea where the investment has gone. Probably Abdullahs and Muftis and other collaborators will tell us more better. But why common Kashmiri is suffering? Why does it feel biased? Why does it feel for India, Kashmir is just a stepchild, or Kashmir is nothing at all? Either New Delhi should understand that human rights comes later. Let's first consider them humans. That's my point, and that's what I want to propagate, that Kashmir is a human and they deserve a human treatment, rather than dealing and handling them in such a way where you think that you do not have to give an accountability. I don't think that's going to work for long, because at the end of the day, there is definitely going to be a very bad rebellion, and please spare the younger generation of Kashmir, because nobody is ready for another bloodshed. We just want peace. Resolve the matter, resolve the conflict inside the human brains of Kashmiris with peace. Please do not again and again hurt the feelings of Kashmiris, like the death of an 8-year-old boy or a 4-year-old boy yesterday. It's actually a nightmare for every Kashmiri. You would see everybody talking about it on Facebook, while the rest of the world is talking about the recipes that they're making at home, the food they're cooking, the exercise that they're doing, how they're dealing with coronavirus and other things. Here people are busy mourning. So please handle with care. People of Kashmir are fragile now. Please respect them as humans. Thank you so very much, Shahana, for this very moving, what would I say, commentary, which came straight from the heart, not as a journalist, but as a common Kashmiri, and I really thank you for that. So मैंने आपको क्यों बोला अंग्रेजी में बोलने के लिए? मेरे पास अभी करीब 50 से ज़्यादा WhatsApp मैसेजेस आए हैं कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, और ह्यूमन राइट्स का इशू जो होता है वो
پوری دنیا کے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے. اگر آپ چلے انگریزی میں نہیں کریں گے, کم سے کم تھوڑا اردو میں بولیں, سو دیٹ سارے سمجھے. ہماری پرائیورٹی ہمارا کشمیر ہے, سن پنن کشیر, اور ہماری ہمیشہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم کشمیری میں بات کریں. اس دمو پنس کشرس پوچھر تو اس تش لول پنہ کشیر ہم تھے کن. البتہ half way through چیز تہِ چھُ اَسہِ understand کرُن کہ کٲشُر چھُ far advanced mashallah. Nobody should think that Kashmiris are, I think Kashmiris are settled in the best parts of the world with a high qualification in the highest بالکل place. بالکل ایبسلیوٹلی. تو سون کوشر کرنُک مدعا تہٕ مقصد چی آسان, یہ میں دوٚپ کہ أسۍ چھِ پوچھر بران پننہِ زبانہِ تہٕ اَسہِ چھُ لول ژلان پننہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ییٚلہِ أسۍ پنُن پننہِ زبانہِ منٛز چھِ کتھ کران. البتہ آز کرو أسۍ وٕنکیٚنس ہاف وے تھرو ہم تھوڑا سا چینج کریں گے. although پروینا جی کر پننی پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ, أسۍ کرو پتہٕ سُہ انشاءاللہ سُہ سمرائز یِم ونان چھِ اردو پٲٹھۍ تہِ. But Tapan ji and you can continue either in Urdu or in English, so that for the wider audience, the remaining 1 or 2 round of questions, they are able to understand better. This is actually, I'm conceding to the overwhelming demands that are coming on my phone. Otherwise, the focus of the program is Kashmiri and Kashmir, inshallah. But now it is about human rights, so we want the rest of the people also to know, because it is something that concerns the other people as well, all around. Okay. So, Vankenas Vadbu Parveena ji nishin. پروینا جی سۭتۍ چھُ مےٚ 2 سوال. اکھ چھُ مےٚ یِمن پٔرسنل سوال, یہِ پرٛژھٕ بہٕ یِمن ایز نیچوٗ, تہٕ بیاکھ سوال پرٛژھٕ بہٕ یِمن ایز کٲشُر, عام کٲشُر. گۄڈنیُک سوال, تۄہہِ اوسوٕ پروینا جی انڈین آف د ایئر اوارڈ ٲسِو تُہۍ ونان, تُہۍ ٲسِو نوبیل پیس پرایزس خٲطرٕ تہِ نامنیٹ گوٚمُت, مگر تۄہہِ کوٚروٕ رِجیکٹ انڈین آف د ایئر اوارڈ. نمبر اکھ آسہِ سُہ کہِ یہِ پرٛژھمو تۄہہِ مےٚ ایز نیچوٗ کہِ وجہ کیٛاہ اوس تتھ, تۄہہِ کیٛازِ کوٚروٕ سُہ رِجیکٹ. دوٚیِم چیٖز, ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕچھان کانٛہہ کانسٲٹ چھِ آسان, پروگرام چھِ آسان, کلچرل شو چھِ آسان, أسۍ چھِ ؤنِو تُہۍ أسۍ چھِ لٲن لگاوان, باغن ہٕنٛدۍ باغ تہٕ پارکن ہٕنٛز پارکہٕ چھِ پھُل گژھان سُہ وٕچھنہٕ خٲطرٕ. تُہۍ چھُو یِم تہِ یہِ انفورس ڈِسپیرنس کیسز چھِ, ہر رٮ۪تہٕ چھُو تُہۍ اکہِ پھِرِ پرتاپ پارکہِ منٛز بیٚہوان, تہٕ تتہِ چھِ أسۍ وٕچھان 10 یا 20 لُکھ یِوان, جرنلسٹ فوٹو تُلان, یِتھے کٔنٮ۪تھ پاس گژھان. آز وٲتِو تُہۍ قریٖب 30 ؤری یہِ کران. یہِ وٕچھِتھ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان سانہِ سماجٕچ دٔلیٖل کہِ پروگرامن کلچرل شوون گژھو أسۍ ہتن تہٕ ساسن منٛز, مگر ییٚتٮ۪ن اَسہِ یِم مُصیبت آمٕتۍ چھِ تِمن سۭتۍ سالِڈیرٹی کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان پرتاپ پارکہِ منٛز. 30-40 نفر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ. تہٕ یِمن 2 سوالن دیٖتو مےٚ جواب. Ajaz sahab, if you could please unmute her. She's on mute. Akh second kar jo sabr Parveena ji, to show mute his mic. To hekwa et kah karit unmute ye mic, shayad chin Ajaz sahab hekan to unmute karit his ki. Agar et kah chi timan dapiu mic tahans travan yalas. In the meanwhile, Ajaz sahab, you could try again if you're able to do that. اتھ آسہِ مایک ہِشس بنٲیِتھ, تتھ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ اونگٕچ تراوٕنۍ, سُہ گژھِ یلہٕ. تتھ آسہِ کراس ہیوٗ کٔرِتھ اگر تۄہہِ میٲنۍ آواز چھو یِوان. پروینا جی وۄزُل رنگو آسہِ تتھ کٔرِو ٹچ اکہِ لٹہِ, یہِ گژھِ انمیوٗٹ. سُے یوت آسہِ وۄزُل رنگ. تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ نہٕ کینٛہہ, بۄن کَنہِ آسہِ. تھٲیِو گو پروینا جی, ؤنِو فرمٲیِو. أسۍ ٲسۍ پارکہِ منٛز گژھان, اَسہِ وٲتۍ 30 ؤری کران یہِ پروگرام. أسۍ ٲسۍ پننٮ۪ن بچن اتٮ۪ن یاد کران. اتٮ۪ن اوس یِم پریسُک, اَسہِ کوٚر پریسن واریاہ سپورٹ. بہٕ چھس پریسٕچ واریاہ شُکُر گُزار. أسۍ ٲسۍ یِمن پننٮ۪ن بچن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِمن پننٮ۪ن بچن بُتھ وٕچھان. اَسہِ ٲسۍ پریسس, اَسہِ اوس پریس واریاہ سپورٹ کران. یِم ٲسۍ اَسہِ اتٮ۪ن کھڑا روزان تہٕ یِم ٲسۍ سٲنِس دُکھس شریٖک روزان. اَسہِ اوس تسلی مِلان, اَسہِ ہسا چھِکھ بچہِ نِمٕتۍ, مگر سٲنۍ بچہِ چھِ زِندے. اَسہِ چھِ یِم اتٮ۪ن واریاہ ہمت تہٕ طاقت دِوان. امہِ کِنۍ ٲسۍ اتٮ۪ن پتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ باقٕے لُکھ ٲسۍ یِوان, تِم ٲسۍ أسۍ روزان أنٛدۍ أنٛدۍ وٕچھنہِ. کانٛہہ اوس درنس منٛز تہِ بیٚہوان اَسہِ. پتہٕ ٲسۍ أسۍ دِوان نعرٕ, أسۍ ٲسۍ دپان لاپتہ بچوں کو واپس کرو. پتہٕ ییٚلہِ زیادٕ اوس گژھان, أسۍ ونان پتہٕ یہ تماشا نہیں ہے, یہ ماتم صحیح ہے. بالکل. تو مےٚ ٲسۍ 2 سوال کہِ تۄہہِ یُس یہِ سُہ انڈین آف د ایئر اوارڈ کوٚروٕ رِجیکٹ, سُہ کیٛازِ کوٚروٕ تۄہہِ رِجیکٹ؟
تۄہہِ گوٚو بیٚیہِ میوٗٹ حظ مایِک تۄہہِ گٔیو بیٚیہِ میوٗٹ مایِک بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ یہِ مایِک کھوٗلِو تۄہہِ چھو بیٚیہِ کٔرمٕژ یہِ بنٛد حظ پروینا جی اتھ چھُ وۄزُل بۄن کٔنِتھ تُہۍ مایِک یَلے یِمن حظ چھِ مایِک میوٗٹ گٔمٕژ یہِ کٔرۍتو ان میوٗٹ تہٕ یہِ تھٲیِو ان میوٗٹٕے تُہۍ کنٹِنیوٗ یِہٕنٛز مایِک کٔرِو ان میوٗٹ یِمن بس یہِ تھٲیِو وۄنۍ یِتھے کٔنۍ اوپن حظ بِلکُل آ سُہ اواڈ کوٚر مےٚ رِجیکٹ لال چوکس منٛز مےٚ دوٚپمس مےٚ چھُنہٕ ہندوستانُک اواڈ ضوٚرتھ کِہیٖنۍ یِمو کوٚر اَسہِ زیادٕ یِمو کوٚر اَسہِ ظُلُم یِمو نی اَسہِ بچہِ اگر یِمو گرِ پھرٮ۪و تل نی اَسہِ بچہِ کٔڑِتھ اگر نیٖکھ تھٲوِکھ کتہِ کوٹ چھُ اِنصافُک گرٕ تتہِ تہِ مِلیو نہٕ اِنصافٕے تتہِ تہِ گٔلۍ تلہٕ پٔتۍ تٲریٖخن پٮ۪ٹھ تٲریٖخ تتہِ تہِ مِلیو نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ نسا چھُنہٕ یِہُنٛد اواڈ ضوٚرتھ بہٕ چھَس کران رِجیکٹ مےٚ ہسا گژھِ خۄداے دیُن اواڈ اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضوٚرتھ اَسہِ چھِ پنٕنۍ بچہِ ضوٚرتھ یوٚتانۍ پروینا جی زِندٕ چھِ توٚتانۍ ژھانٛڈِ پننٮ۪ن بچن أسۍ نسا بیٚہمو نہٕ اَسہِ چھُنہٕ نہ رۄپیہِ ضوٚرتھ نہ چھِ اَسہِ کانٛہہ چیٖز ضوٚرتھ اَسہِ چھِ پنٕنۍ بچہِ ضوٚرتھ کیازِ یہِ چھُ گہری ٹوٹھ یہِ ظُلُم گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن تہٕ بیٛاکھ سوال اوس کہِ تۄہہِ چھا تھوڑا دِلس گژھان کُنہِ جایہِ تھوڑا دُکھ ہیوٗ گژھان کہِ تُہۍ یُس یہِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ چھِو کران 10 یا 20 لُکھ چھِ یِوان وٕچھنہٕ خٲطرٕ مگر اگر تٔتھی پروگرام چھِ گژھان تتھ چھِ ساسن منٛز لُکھ گژھان رِکاڈ چھِ ڈانس چھِ یا کلچرل شو تتھ چھِ واریاہ مقدادس منٛز گژھان سُہ چھُ تتھ چھِ آسان ہمیشہِ برونٛٹھ برونٛٹھ مگر یہِ چھُ دُکھ اَسہِ چھُ کرُن اگر أسۍ پانے ییٚتہِ روزو اگر لُکھ یِن تہِ نہٕ اَسہِ چھُ یہِ کرُن کیازِ اَسہِ چھِ پین اکھ یہِ کیازِ اَسہِ ما وٕچھ یِمن پننٮ۪ن بچن ہُنٛد کانٛہہ چیٖزٕے أسۍ چھِ یِمن انتظارس أسۍ چھِ ونان وۄنۍ کانٛہہ چھُ یُس سمجھدار چھُ آسان یہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت چھُ سُہ چھُ یِوان سُہ چھُ سٲنِس دُکھس واریاہ سپورٹ کران کیازِ مےٚ ووٚن نا پرٛٮ۪سن کوٚر اَسہِ ہمیشہِ واریاہ سپورٹ تِم چھِ آسان ہمیشہِ مےٚ برونٛٹھ برونٛٹھ تۄہہِ سان تِمن رٲچھ رفاقت تِم چھِ ہمیشہِ آسان سۭتۍ شاہانا جی چھِ اَتٮ۪ن یہِ تہِ چھِ ہمیشہِ اَسہِ سۭتۍ ٲسمٕژ ہر کٲنٛسہِ وِکٹمس گرٕ گٔمٕژ تٔمۍ سٕنٛدِس دُکھس شریٖک روٗدمٕتۍ کوٹ چھُ اِنصافُک گرٕ ؤکیٖل چھِ واریاہ محنت کران تِمو نہ پونٛسہٕ نہ کانٛہہ چیٖز تِمو مگر ییٚلہِ نہٕ بٕتھِ تِمن چلیووٕے ججس اوس طاقتھٕے تِمو ہیوٚک نہٕ کانٛہہ فٲصلَے دِتھ اسلیے چھُ کوٹس منٛز تہِ واریاہ محنت یہِ چھےٚ عرفی چھےٚ شوکت صٲبٕنۍ یہِ تہِ یِمو تہِ لٔڑۍ واریاہ کیس یِمو تہِ کوٚر واریاہ یہِ فایٹ سانٮ۪ن کیسن سۭتۍ مگر بٕتھِ ییٚلہِ نہٕ چلیووٕ کینٛہہ تتھ کیٛاہ کرو مےٚ ووٚن نا ٲدۍ تۄہہِ یِمے چھِ کیمشن بیٚہناوان یِمے چھِ انکوٲری تہِ کران یِمے چھِ تفتیش تہِ کران یِمے چھِ جان کیمشن تہِ بیٚہناوان یِمے چھِ ونان یہِ چھُ اپُز پتہٕ کوٚت گژھو اِنصاف ژھانڈنہِ اسلیے رٔٹ پتہٕ اَسہِ پارک وۄنۍ چھِ أسۍ پارکہِ منٛزٕے کران اَتٮ۪ن چھِ اَسہِ خوشی میلان اکھ أکۍ سٕنٛدِس دُکھس شریٖک روزان اَتٮ۪ن چھِ ونان بٲے ٲس چھسنہٕ ہُمِس تہِ چھُ گوٚمُت ییٚمِس تہِ چھُ گوٚمُت اتھ منٛز چھِ ہاف ویڈیو یِمن بِچارٮ۪ن 4 بچہِ 3 بچہِ 5 بچہِ یِم پننٮ۪ن خاندارن چھِ وُنیُک تام انتظار کران شکریہ پروینا جی بالکل تُہنٛز کتھ چھِ بالکل پوٚز کہِ یُس میٖڈیا چھِ تِم چھُ تۄہہِ سپورٹ کران وۄنۍ ییٚمِس یُن چھُ آسان پارکہِ منٛز سُہ چھُ یِوان واریاہن بے خبری تہِ کہِ یہِ کیاہ چھُ اَتہِ سپدان سون اکھ رول چھُ یہِ کہِ أسۍ ونو تِمن لُکن کہِ یہِ چھِ سانہِ ماجہِ یِم چھِ سٲنۍ پنٕنۍ کٔمنِٹی ہٕنٛدۍ لُکھ یِمن کیاہ چھُ سپدیومُت تہٕ یِم کمہِ موٗجوٗب چھِ اَتٮ۪س بِہِتھ تو یہاں پہ میں اب تپن بوس جی کے پاس آؤں گا اور ان سے میرا سوال ہے یہ تھوڑا پیچیدہ سوال ہے تو اس کو میں ایسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب 90s میں یہاں پہ آرمڈ ریزسٹنس اسٹارٹ ہوئی آرمڈ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی کشمیر میں تو سول سوسائٹی جو انڈین سول سوسائٹی کے کچھ افراد تھے یا کچھ لوگ تھے وہ آئے تھے پھر کشمیر میں اور دے بیکیم کائنڈ آف اے انٹرمیڈیری کہ آپ جو جے کے ایل ایف تھا یا کوئی ایسی آرگنائزیشنز تھی ان کو بولا گیا کہ آپ نان وائلنٹ پاتھ چوز کرے اپنا یہ بندوق چھوڑے تو وی ول بی ود یو and we will get you justice or we will get your right of self determination. So there has been this allegation recently ki jo Indian civil society hai it has turned the blind eye and it has like kind of dhokha de diya ek tarah se ki jo waade kiye the civil society ne ki hum aapka saath denge saath nibayenge aapke huquq ko hasil karwane ke liye lekin ab civil society ne haath dho liye Indian civil society to ye jo allegations hai in pe aap کا کیا ریسپانس رہے گا؟ بھائی sections of
human rights or civil rights people in India, वो बेसिकली देखिए नेशनलिज्म का सवाल है. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नेशनलिज्म के ऊपर जाकर के सोचते हैं. हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट्स बिलोंग टू ऑल पीपल. ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसमें है ऑल पीपल हैव द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन. राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन में को सपोर्ट करना और उसको प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए काफ़ी मुसीबत होता है. तो उन दिनों में दो किस्म के लोग गए थे कश्मीर में. कुछ जो लेफ्टिस्ट मेरे जैसे, आई एम एन इंटरनेशनलिस्ट, आई डोंट बिलीव इन नेशनलिज्म. तो हम जैसे लोग ने सपोर्ट किया कश्मीर के राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन. पर कई लोग गए थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, आपको मालूम है, जो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर कमिटमेंट टू सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, पर वो हिंदुस्तान और कश्मीर का जो उनके लिए कश्मीर का फ्यूचर यही था कि वो हिंदुस्तान के साथ रहे. हमारे लिए कश्मीर का फ्यूचर ये था कि कश्मीर के अवाम ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर एंड द डिवाइड की जो आज़ाद कश्मीर और हिंदुस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अवाम को आपस में मिलके बैठ के तय करना है कि उन कश्मीर का क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए. ये पोजीशन हमने लिया है कहीं पहले से. 1993 में जब हमने 94 में जब हमने पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी बनाया, तो उस वक्त ये रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था. वो आज तक हम उस पर कमिटेड हैं. तो ये एक दरार है, लाइन ऑफ डिवाइड है, जो कि नेशनलिज्म बीच में आ जाता है हमारे कमिटमेंट के. तो ये तो होता है भैया, ये हर जगह होता है. पर हाँ, बट इट इज नॉट दैट आई मीन पीपल, आई मीन जो हमारे साथ भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, और सिविल राइट्स के लिए, और 19 क्या कहते हैं मनजीत सिंह के दरमियान हमने साथ में काम किया. तो नहीं, वो गए थे, दे ऑल सपोर्टेड द पीपल. हाँ, पर ये है कि उन्होंने हर वक्त कहा कि वायलेंस का पार्ट छोड़ दो. मुझे याद है 93-94 में जब आई वाज टॉकिंग टू यासीन मलिक, एंड जब यासीन ने तय किया, तो हमने भी उनसे ये कहा था कि आपको ये कहना है कि वी हैव डिसाइडेड टू यूनिलैटरली सस्पेंड आवर आर्म स्ट्रगल एंड वी retain our political right to decide on the basis of कि भारत सरकार अब हमारे साथ कैसे रेस्पॉन्ड करेगा. खैर, you know, I'm not a member of JKLF or any other revolutionary organization of Kashmir, पर मेरा समझ ये रहा है और हर वक्त आज भी कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का जो स्ट्रगल है, उसका जो it has to be decided by the people who are launching that struggle. It's not for me to tell them कि आपको वायलेंट होना चाहिए कि नॉन वायलेंट होना चाहिए. पर हकीकत जो है कि जब आप एक बहुत ही वायलेंट फोर्स के सामना कर रहे हो, तो उस वक्त आपसे ये कहना कि एक चपत मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, I don't believe in that. Sorry. Thank you so very much, Tapan ji. बिल्कुल हम भी like जैसे आप कहते हैं कि conditions, environment और जुल्म जो है वो कुछ काफी हद तक ऐसा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है. हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें तब्दीली आए और चीजें बेहतर हों. यहाँ पर मैं शहाना की तरफ आऊँगा. शहाना, मैं थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से हल्का सा ये डाइग्रेशन लूँगा. डाइग्रेशन भी नहीं,
تھوڑا ٹینجنشل Gracious. ہاں سو اگر ہم دیکھیں کہ کشمیر میں جیسے اگر بات کریں کنان پوش پورہ موہری پورہ کی بات کریں ڈوڈا ریپ کیسز کی بات کریں ایسے ہی آسیہ ملی یا باقی ایشوز جو بھی ہیں، تو یہ اگر ہم ایک فیمنسٹ یا جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں یہ بہت دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم انڈین فیمنسٹ یا ان موومنٹس کی بات کریں یا ایسے گروپس کی بات کریں وہاں پر جو رسپانس آیا ہے یا انہوں نے اس چیز کا اپہولڈ کرنا یا اس کے لیے فائٹ کرنا یا اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی دینا، وہاں پر وہ کافی زیادہ کولڈ فیٹڈ ہمیں لگے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیلئر ہے آن پارٹ آف دی انڈین فیمنسٹ آرگنائزیشنز یا انڈین فیمنسٹ موومنٹس کی چلیں آپ کانفلکٹ کو بھی سائڈ پہ رکھیں، لیکن جب یہ ویمن وائسز ویمن ڈگنیٹی ان چیزوں کی بات آتی ہے دے ہیو miserably failed to uphold that as well. اگر اس کی بات کریں Since you've told me to talk beyond journalist and journalism, as not as a feminist, because I do not believe in a concept like feminist. right. As a humanist, first of all, we all need to understand Indian society. Like, does Indian society actually respect women? What is the status of women in Indian society? And when we call Indian feminists, I'm so sorry, it is that bunch of people who have been crying and weeping to look for their rights only. How will they handle the rights of those people who have been subjected to atrocities and incident like rape? So first of all, make it clear to your mind that in India, I do not know, like on daily basis, there are hundreds of rape cases and majority of them go unheard, and many of them are gang rapes, even as small as 3 or 6 month old baby is raped in India. So you can understand what is the mindset of Indian men. Like, forget about Indian men. What is the mindset of a man who rapes a 6 month old or 8 month old or a year old girl? So to make this difference clear, that first of all, there must be a respect for women in a society if it wants to grow and develop. That is why, I'm sorry, I'm bringing in the Islamic concept. Islam gives a lot of rights to women, and it has always given. But unfortunately, we as super specialists, superhumans, have never respected our religion. Even for that matter, Indian as Hinduism also gives a lot of respect to its women, probably, but I do not see India ever respecting women and women rights. Ab baat rahi ki when we talk about like the cases of Kunan Poshpora, and they have not been given that attention, it is because maybe probably those Indian feminists have never taken Kashmir and the pain of Kashmiri women as a part of Indian women, the pain of Indian women. So you have to make it clear that whether they take you as a part or no. If they don't take you as a part, of course, they're not going to take lead in discussing your matter or taking it forward. So unfortunately, that has not happened. I'm telling you again and again, the problem with the entire world is that it has become completely against humanity. There is nothing called humanity on earth at the moment. See, I think coronavirus has given a lot of lessons to the so-called humans of the world, but it is yet to reach a level where people understand what it means to have or infringe somebody's rights. So Indian, when we talk of feminism and feminists in India, they probably don't think that Kashmiri women come under their jurisdiction of discussion. So that is why they do not. But when it comes to the Kashmiri women themselves, I think 4 or 5 girls wrote a book, and I think that has made a lot of difference. So I'm sure that women in Kashmir can definitely on their own speak up. Kashmiri woman is really very strong. She is at the receiving end. Think, son dies, father dies, brother dies, or whosoever dies, the woman is at the receiving end. So it is this strong Kashmiri woman who is taking all on her shoulders, all on her heart, all on her psyche. So asking Indian feminists who have never even been able to handle their issues, how on earth can they deal a very intricate, where you are going to deal with an issue that concerns Indian army,
one of the biggest armies of the world. So of course let's excuse them for that. Let's not pin lots of hopes on them. That's very important. شکریہ شہانہ, thank you so very much. آپ بڑی اس ٹائم کیا بولوں میں, آپ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سنتے ہوئے سہرا ہیں. تھینک یو شکریہ. تو ببات پروینہ جی نے بیاکھ سوال پروینہ یہ بیٚیہِ یِہوٚے پٔرسنل لیولس پٮ۪ٹھ اکھ سوال کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پروینہ جی تٕہٕنٛز کتھ چھِ کران, تُہۍ ٲسِو سرینگرس منٛز بسان, تُہۍ اوسوٕ ؤنِو تُہۍ ایکسپوجر لیولہِ اگر کتھ کرو تۄہہِ ٲسوٕ پاے دفتر تہِ کتہِ چھِ, آفس تہِ کتہِ چھِ, باقٕے چیٖز تہِ کتہِ چھِ. تۄہہِ خٲطرٕ ٲس یہِ مُہِم واریاہ مُشکِل, چیلنجز آسہٕ واریاہ. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو ماجن ہُنٛد, تِمن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد یِم کۄپوارِ پٮ۪ٹھ چھِ تۄہہِ نِش واتان, بانہل پٮ۪ٹھ چھِ تۄہہِ نِش واتان, اوٗڑی واریاہ دوٗر دراز علاقو کِنۍ یِمن اکھ اکھ زٕ کینٹونمنٹ چھِ پیٚوان پار کَرٕنۍ, ہتہٕ بٔدی کِلوٗمیٖٹر. تِم چھِ سُہ مُفلِسی ہٕنٛز زندگی, کیونکہِ تِمن اوس آسان اکُے اوزکہٕ پکناوان وول یہِ نیٚچوٗ یا خانٛدار, سُے اوس آسان روٗدمُت, سُہ نِیُن تِمن زٕہٕنۍ کِراے تان نہٕ آسُن کینٛہہ. تِہُنٛد 20-30 ؤرین یہِ مُہِم تۄہہِ سۭتۍ سایڈ ٹُو سایڈ چلاوٕنۍ, تِہنٛدۍ کۭتیاہ مُشکِلات آیہِ تہٕ تِمن خٲطرٕ کوٗتاہ آسان اوس تۄہہِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ کھڑا روزُن تہٕ ہر رٮ۪تہٕ یہِ پرتاپ پارکہِ واتُن, باقٕے چیٖز پکناوٕنۍ؟ یہِ چھُ اکھ رِشتہٕ, یہِ چھُ مُصیٖبتُک رِشتہٕ. پرویٖنا جی یُس پنُن رِشتہٕ اوس سُہ چھُ تٔمۍ ژوٚٹمُت. تٔمۍ چھُ تِمن ووٚنمُت, دوٚپمُت چھُنکھ ییٚلہِ مےٚ نیٚچوٗ یی تہٕ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ. صحیح. جی پروینہ جی معٲفی دیٖزیو, تۄہہِ گٔیو مایِک بیٚیہِ بنٛد, معٲفی دیٖزیو, مایِک گٔیو بیٚیہِ بنٛد حظ, مایِک گٔیو بیٚیہِ بنٛد. اتھ چھِ خبر کیٛاہ دٔلیٖل تۄہہِ مایکہِ. ٲدۍ یُس سُہ بٹُن دبایو نا تُہۍ, سُے کٔرِو دباونٕچ کوٗشِش تُہۍ. اتھ چھُ بۄنہٕ کَنہِ یہِ مایِک ہِش کھسان, تتھ بس بس یی کٔرِو. وۄنۍ حظ چھُ مےٚ ہیوٚچھمُت واریاہ. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. أسۍ چھِ تۄہہِ نِش ہیٚچھان, تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان. یہِ چھُ مےٚ مُصیٖبتُک رِشتہٕ, یہِ چھُ مےٚ واریاہ مضبوٗط رِشتہٕ. بِلکُل. کیازِ بہٕ چھَس یِمن گرٕ پتہٕ گرٕ گٔمٕژ, یِمن چھُ اکھ سایہِ. یہِ چھےٚ وَنان یہِ بٕڈٕ چھُ یا لۄکُٹ چھُ, جوان چھُ, یہِ چھُ وَنان یہِ چھُ مےٚ اکھ سایہِ. ژٕ چھَکھ اَسہِ موج تہِ, بیٚنہِ تہِ, سورُے کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ چانہِ سۭتۍ تسلیٖمی کَران. أسۍ ہسا وَنہو مگر اَسہِ بوزِ نہٕ کٕہٕنۍ. ژٕ اگر کٲنٛسہِ وَنکھ چون بوزن, تِم ہٮ۪کن اَسہِ سۭتۍ کٔرِتھ. کیازِ یہِ رِشتہٕ چھُ واریاہ مضبوٗط. یہِ چھُنہٕ مےٚ, بہٕ چھَس نہٕ یژھان یِمن سۭتۍ چھُ مےٚ, اگر اَسہِ گوٚو ییٚتہِ لاک ڈاوُن, ییٚتہِ گوٚو ہرتال, ییٚتہِ چھُ گژھان باقٕے چیٖز, مگر یہِ لاک ڈاوُن, مگر یِمن سۭتۍ چھُ مےٚ برابر رِشتہٕ, یِمن سۭتۍ چھُ مےٚ برابر رٲبطہٕ. یِمن سۭتۍ چھُ برابر. اگر نہٕ بہٕ ہٮ۪کان چھَس گٔژھِتھ, مےٚ چھِ آسان پانس فیٖلڈس 4 دۄہ 5 دۄہ, بہٕ چھَس لولاب گژھان, بہٕ چھَس اور دوٗر دوٗر علاقن گژھان یِمن نِش, کیازِ بہٕ چھَس یِہنٛدِس دُکھس دردس شریٖک روزان. دپان چھَس یِمن گوٚژھ تسلیٖم مِلُن. اَسہِ چھِ بچہِ گٔمٕتۍ, مگر اَسہِ ہسا چھُ پرویٖنا جی باضٲبطہٕ رِشتہٕ. یہِ رِشتہٕ گژھِ نہٕ ژھٮ۪نُن کِہینۍ. أسۍ تھکو نہٕ, أسۍ پکو. یوٚتام زِندٕ چھِ توٚتام پکو. کیازِ اَتھ گوٚو روک تھام, یہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن. یۄس یہِ نٔو جنریشن چھےٚ, یِمن چھےٚ یہِ کٲم کٔرِتھ. پرویٖنا جی کۄس سختی چھےٚ تُجمٕژ, تٔمۍ چھِ یہِ کٲم کٔرمٕژ. یہِ چھُ پکناوُن برونٛٹھ, یہِ چھُنہٕ پتھ ہٹُن نہ کِہینۍ. اَسہِ چھُ پکُن, یوٚتام زِندٕ چھِ توٚتام چھُ اَسہِ پکُن. بالکل یہِ چھُ اکھ رِشتہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ سٲری یِم اَتہِ پیرنٹس چھِ, یِم تہِ تۄہہِ سۭتۍ وابستہٕ چھُ تَتھ آرگنایزیشن منٛز, یہِ چھُ اکھ رِشتہٕ آسان پتہٕ یُس تَمے ذٔریعہٕ چھِ پتہٕ برونٛٹھ کُن پکان تہِ. بالکل تُہنٛز کتھ چھِ یہِ تہِ بالکل پوٚز کہِ یہِ چھِ, یُس تۄہہِ سٹرگل چھو کٔرمٕژ, یہِ بنیو اکھ سُہ میراث ہِش. مطلب کہِ یہِ چھُ وۄنۍ تۄہہِ تھوٚومُت یِم سٲری کیسز بنٲیِتھ, یا یہِ رِشتہٕ تھوٚومُت قٲیِم کٔرِتھ, وۄنۍ چھُ اتھ برونٛٹھ پکناوُن تہٕ پوچھر دیُن. یہاں پہ میں تپن جی سے آخر میں سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی ہمارا ٹائم بھی اب اختتام پہ آ رہا ہے. تو تپن جی میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ابھی ہم نے جو دیکھا کہ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے جو ہندوستان میں جو کوئی ڈسیڈنٹ وائس ہے, یا کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, یا جیسے گوتم نولکھا جیسے لوگ ہیں, ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, یا مطلب صفورہ کا کیس دیکھے, یا ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے لوگ, ان کو دبایا جا رہا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے, اس پہ ہم چیلنجز کی بات کریں, تو کشمیر کے تناظر میں, کشمیر کے کانٹیکس میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ جو یہ ابھی کا حالات, جو ابھی کے حالات ہے,
اس میں ہیومن رائٹس کی کتنی گنجائش ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کی کتنی گنجائش ہے کشمیر کے کانٹیکس میں؟ بھائی ابھی دنیا بھر میں ایک فاسزم کا دور ہے, یوروپ لیجیے, امریکہ میں لیجیے یہاں, اور ہندوستان میں ابھی وی ہیو اے بڑا ایکسٹریم قسم کا فیسسٹ رجیم ہے. وہ ہندو نیشنلزم قائم کرنا چاہتا ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, ہر مسلمان کرسچن سب کے خلاف ہے, پر ابھی ان کا مین ٹارگیٹ ہے جو مسلمان ہیں. اور کیونکہ یہ اپنے آپ کو ریشنلائز یہ کرتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد یہ سارے مسلمان چلے گئے, ہندوستان کو توڑ دیا, تو یہ مسلمان جو ہے ہمارا دشمن ہے, پاکستان سب سے بڑا دشمن ہے اور خطرہ ہے. اب اس کے ساتھ ابھی یہ چائنا بھی آ گیا. تو یہ جو پارٹی ہے یہ نیشنلزم تو ان کے لیے ایک کیا کہتے ہیں, they are using that, اس کو نیشنلزم کا, جاتیتواد کا اٹھا کے یہ اپنا رول قائم رکھنا چاہتا ہے, جیسے کہ ہٹلر کے زمانے میں یا مسولینی میں کیا تھا. تو یہاں آج جو جس حالت میں ہے ہندوستان میں, یہاں ہیومن رائٹس کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, صرف یہ ایلگار پریشد والی بات نہیں ہے, تو پہلے شروع کیا جیسے یہ دلی میں, نارتھ ایسٹ دلی میں یہ رائٹ کے بعد جو دلی پولیس والے جو کر رہے ہیں, جو وکٹم کمیونٹی ہے ان کو آج وہ پکڑ کے جیل میں بھیج رہے ہیں, اور یہ سب کر رہے ہیں. پہلے ایسے بھی ہوا تھا وہ نکسلائٹوں کے خلاف. اور تو ہم آج ہندوستان میں ایک ایسا پولیٹیکل سچویشن میں ہیں جہاں ہیومن رائٹس یا سول رائٹس یا پولیٹیکل رائٹس کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن کا ہر انسٹیٹیوشن کو وہ توڑ رہے ہیں. تو یہاں اور اسی درمیان انہوں نے کشمیر کا 371 کو 370 کو ایبروگیٹ کیا, 35A کو ایبروگیٹ کیا, اور ابھی وہ انہوں نے ڈومیسائل لا بھی چینج کر کے لایا, اور ایک بہاری IAS آفیسر کو 2 دن پہلے انہیں ڈومیسائل اسٹیٹس دے دیا. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس پولیٹیکل ایجنڈا میں ہندوستان میں جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا, تھوڑا بہت ایک لبرل ڈیموکریٹک رجیم کا قائم کرنے کا ایک پریاس تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ ختم کرنا ان کا مقصد ہے. یہ اس میں کوئی دو آپ سوچے مت کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہندو نیشنلسٹ رجیم قائم کرنا جہاں پہ دوسرے مذہب کے یا دوسرے قسم کے سوچ کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو گوتم کو لے کے گیا, میرے کئی سارے دوستوں کو لے کے گیا, آج تک میرے کو پکڑا نہیں. مے بی بیکاز آئی ہیو ہیڈ اے فیو نیشنل ایوارڈز پہلے, اور حالانکہ میں نے لوٹا بھی دیا ہے. اور خیر it doesn't matter. ہمیں کل وہ پکڑ کے لے کے جائے گی یا کچھ بھی کر دے گا, we are prepared. سنگھرش جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس میں my only thing that I would like to tell my friends in Kashmir and all of you کہ یہ جو فائٹ ہے, یہ فائٹ آج بڑا ہو گیا ہے, اور اس میں ہم کو سوچنا ہے کہ الائنسز کیسے بنانی ہے, کس کے ساتھ ہم کو چلنا ہے اور کس کو ساتھ ہم کو نہیں لینا ہے, اور کیسے ہم آگے بڑھیں تاکہ جو آپ کا اور ہمارا کامن مقصد ہے کہ عام لوگوں کو اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملے, وہ اپنے خود مختاری سے رہ سکتے ہیں, اپنا سرکار بنا سکتے ہیں, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ہر چیز کی وہ
एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लड़ाई है कश्मीर के लोगों का और बाहर के मिल के आज लड़ना है, और वो अलायंसेस बनाना बहुत जरूरी है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो फोरम है पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम और पीस एंड डेमोक्रेसी, 5 अगस्त को इन्होंने जब ये ऐलान किया, उसके 20 दिन के बाद से आज तक हर रोज PIPFPD ने एक कैंपेन जारी रखा है, कश्मीर इन सैकल्स, और हर रोज हम एक पोस्टर निकालते हैं और उसको हम छापते हैं और मीडिया में अवेलेबल है, सोशल मीडिया में। और ये हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी है, देखो आज ऐसा है कि हम सड़क पे नहीं निकल सकते, पर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो सिर्फ सड़क पे निकल के जब हमको या लड़ने का, जो जिसने बंदूक उठाया उसने अपने मर्जी से उठाया, उसको मालूम है क्या करना है नहीं करना है। जो हम बंदूक नहीं उठाते हैं, जो हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और हम उसको सरेंडर नहीं करना चाहते, आज की हालात में हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का बहुत सारे तरीके हैं। नॉन कोऑपरेशन विद द रिप्रेसिव रेजिम एट ऑल लेवल्स, हर स्तर में, बहुत जरूरी बात है। अगर हम जारी रखेंगे और इस रिप्रेसिव रेजिम के साथ हम किसी भी तरह, और मिसफॉर्चून तो ये है कि हर कौम के अंदर गद्दार होते हैं, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये इतिहास में हमको सबको हमने देखा है और हम देखते भी रहेंगे, हमारे यहाँ भी है। तो फिर भी रेजिस्टेंस एट ऑल लेवल्स, सरकार के साथ किसी भी लेवल पे हमको कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, कि उसको रेजिस्ट करना चाहिए, और वही हमारे पास आज एक वेपन है जो कि ये रिप्रेसिव रेजिम के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद करेगा। शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच तपन जी, थैंक्स अ लॉट। और हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल गद्दार हर कौम में होते हैं और गद्दारों का बेड़ा गर्क हो, और मैं आमीन भी कहूंगा इस चीज में। सो गद्दारों को साइड में छोड़ के हम कौम के लोगों की, आम लोगों की बात करेंगे। तपन जी, फॉर द वाइडर ऑडियंस, जो नॉन कश्मीरी या नॉन इंडियंस या ऑल द ऑडियंस हु आर इंटरेस्टेड टू नो, अगर हम बात करें, आपने एक प्लान और एजेंडा की बात की, vis-a-vis Kashmir, in relation to Kashmir, what do you think is the ultimate agenda or plan of this current government for the wider audience, if we have to understand? And if they succeed in that plan or agenda, where do you see Kashmir 10 years down the line? देखिए, मैं तो नहीं समझता हूं कि ये बीजेपी हुकूमत कामयाब हो पाएगा। I have great faith in people. 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, सब कुछ किया, पर उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये कहना कि क्या होगा, क्रिस्टल बॉल को देखकर तो हम बात नहीं कर सकते, पर मैं ग्राउंड को देख करके ये कह सकता हूँ कि आज जिस तरह ये बीजेपी मोदी सरकार जिस तरह लड़ रहा है और उनका जो रवैया हमारे सामने है, जाहिर है कि वो घबराए हुए हैं। CAA का खिलाफ जो आंदोलन, जो मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, वो जैसे फैला देश भर में, ये घबरा गए थे। अगर ये कोविड-19 का, ये पेंडेमिक का और लॉकडाउन का मौका इनको नहीं मिलता, तो पता नहीं ये कहाँ होते और ये मूवमेंट कहाँ तक जाती। तो आज जो इनका सिचुएशन है, जैसे ये गौतम नवलखा वगैरह, ये क्या कर रहे थे? ये लोग बंदूक उठा के कहीं नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। क्या जरूरत था ये जरगर लड़कियों को, ये पिंजरा तोड़ वाले को पकड़ के ऐसे बंद करने का? ये जो ओवर रिएक्शन है,
یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ بھی آج بیک فٹ میں ہے. تو I personally think we are not losing ground. اتہاس ہمارا ہمارے طرف ہے. We will inherit the earth. Inshallah, we will. Inshallah, Tapan ji. Thank you so very much. And I think thoda sa ye wo mood or sense of anguish ya wo fret ya desperation hai logo mein. تو آپ نے ابھی وہ نان کوآپریشن کی بات کی اینڈ آئی وڈ بی مور انٹرسٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ نان کوآپریشن سے لائک وٹ ڈو یو مین وین یو ٹاک اباؤٹ نان کوآپریشن اور کیسے ہو سکتی ہے نان کوآپریشن, کیسے ہوتی ہے یہ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے ان چیزوں کی, آپ کو فیلڈ کی بھی نالج ہے, ایکٹیویزم بھی کیا ہے. یہ نان کوآپریشن سے ہم کیا سمجھے, کیونکہ وہ تھوڑا انکلیئر تھا, کیا مطلب ہے اس کا, کیسے ہو سکتا ہے؟ I cannot give you a formula, پر ایسا ہے, اب you can learn from what people have done in Algeria, in Palestine, or in India before. بھائی whatever the government wants you to do, اگر وہ کہتے ہیں تم کو یہ پرمٹ لینا ہے, آپ کو مجھے نہیں لینا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے, کہ میں نہیں جاؤں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ دفتر آؤ کر جائیں, تو آپ بیٹھے رہیں, کچھ مت کریں. سرکار کا ہر کام کو آپ ناکامیاب کرنے کا کوشش کریں, جیسے بھی کر سکتے ہیں. بیٹھ کے کریں, دفتر میں جا کے کریں, گھر بیٹھ کے کریں, نہ یہ ضروری ہے. کہ اگر آپ وہ برٹر بریٹ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے کافی سارے باتیں کی, کیونکہ یہ جو حالت ہے, I do not want people to be killed. I do not want people to take unnecessary risk. پھر 2-3 سال پہلے میں last in Srinagar, I met with a young boy who picked up the gun. تو میں نے اس سے پوچھا تھا بھائی کب تک, تو he was very clear. تو اس نے کہا 2 مہینہ 3 مہینے میں مارا جاؤں گا. تو کیا کر لو گے؟ میں 1-2 ہندوستانی فوج کو مار دوں گا. That is his decision. I did not want to interfere, but I don't want, and I don't believe that would give us our objective. And I don't believe that the agenda of Pakistan state or Pakistan or Indian state is very different qualitatively. دونوں حکومت اپنا قائم کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کو, کشمیری عوام جو چاہتے ہیں کہ اپنا اپنا راج وہ کریں گے, اپنا سرکار بنائیں گے, اور اس کے بعد طے کریں گے کہ ہندوستان سے کیا ریلیشن رکھنا ہے, پاکستان سے کیا رکھنا ہے, چائنا سے کیا رکھنا ہے. وہ کرنے کے لیے لمبی سنگھرش ہے, سفر ہے. جہاں تک میرے سے ہو سکا اور ہو سکتا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. Thank you so very much, Tapan ji. Thank you so very much and we really appreciate you. آپ نے اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی. یہاں پر مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا, ہم لوگوں کو بس 1 گھنٹے کا یہ تھا سلاٹ. میں لاسٹ شہانہ سے بات کرنا چاہوں گا بیفور ہم ریپ اپ کریں. شہانہ, اگر بات کریں, آپ نے ابھی نیو میڈیا پالیسی کی بات کی جس پہ آپ نے تھوڑے سے اپنے تاثرات دیے, although ابھی وقت تو نہیں ہے اس پہ ڈیٹیل میں جانے کا یا اس کے پرسپیکٹیوز کے بارے میں بات کرنے کا, بٹ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کیونکہ آج ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے. بینگ این انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس میڈیا پالیسی کے چلتے ہیومن رائٹس پہ جرنلزم کرنا, اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل ادارے کے لیے, یا جو بھی اگر لوکلی بھی دیکھیں جو اس بیچ پہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے کتنا ایزی یا ڈیفیکلٹ ہوگا. نیو میڈیا پالیسی کے تناظر میں کیسا بن رہا ہے جرنلزم اسپیشلی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ؟ ایز سمپل ایز اٹ از, آپ یہ انڈرسٹینڈ کریے کہ کہیں دور کچھ ہو گیا اور میرا کام ہے اس کو رپورٹ کرنا, جبکہ میرے 10 سورس مجھے بتاتے ہیں
کہ ایک واقعے میں 3 شیر اور 3 بلیاں اور 4 بندر مرے ہیں، اور میرے پاس میڈیا رپورٹ یہ آتی ہے کہ جنگل میں حادثہ ہوا، شیر تھوڑا سا زخمی ہوا، نہیں شیر تو 3-4 مرے اور بلیاں زخمی ہوئی، بندر بھاگ گئے اور ایسا ختم معاملہ. So what is my role here is that I have to choose. I have 2 ways. Either I have to report what I'm being foretold on the press note, or I have to say thank you very much, I don't want to report. These are the 2 situations that people of Kashmir are going to face. Like either you have to report what they are going to tell you and you report according to what they want you to speak, or you simply have to quit, or then you have another means, that is your own social media and other things. And you know how journalists are being treated on their Twitter and Facebook posts and comments these days. So reporting human rights is becoming not just human rights, reporting anything that is against the government or the policymakers, it is highly difficult, and there is going to be a definite backlash and attack, because we saw a lot of journalists being questioned, called for their correct reporting, not a false report, but for their correct reporting, which means you are creating an atmosphere of fear, terror, where you are telling somebody, see, if you speak next time, you came here for 5 hours to spend in a police station, next time it's going to be 5 days, then it can be 5 months, and then it can be forever. So what can a person who has a liability of a family do? Most probably he or she will quit journalism and would try to look for some other means of sustenance. But some people are so fetish with journalism, nothing can help them. Unfortunately, Ashubhasan شاید شہانہ سے تن گو اس بے کنیکشن لوز کیونکہ تو شپائی کشیر مز کیا چھ انٹرنیٹچ حالت کہ عرفی ہیچ نہ اس از جڑت تہ کہین تم اس کنٹینیوسلی کران ٹرائی تمن ہند انٹرنیٹ اس چلان کہ شہانہ اس کی واریاہ اہم چیز بنان تم تہ گئی وکینس تہند کنیکشن تہ گو لوز پروینہ جی ہند کنیکشن تہ گو لوز تو یہ واریاہ کینہ بنان امید چھ کہ انٹرنیٹ گژھِ بحال چیز گژھن بے نارملائز تی ہیکو اس ونت تو مے باسان وقت تہ گو سو وکینس ونو اس ٹوٹل یوتی کہ تہند واریاہ شکریہ یس تہ لو افیکشن یا کوآپریشن چھو اس ہاوان اسپیشلی اب ہمارے ساتھ تپن جی ہیں بس تو تپن جی تھینک یو سو ویری مچ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے اپنے پرسپیکٹیوز اور اپنے خیالات سے ہمیں روشناس کیا ہمیں ایجوکیٹ کیا اپنے خیالات سے ہمیں امید ہے کہ کافی لوگ آپ سے اتفاق بھی رکھتے ہیں اور آپ کی رائے کی قدر بھی کرتے ہیں اور آپ نے جن چیزوں پر جن پرسپیکٹیوز پہ بات کی وہ کافی ایجوکیٹڈ تھے کافی انریچنگ تھے تو اگر آپ کو ہم لوگوں کا پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ ہم لوگوں کو لائک سبسکرائب اور یہ ورڈ تھوڑا سا اور اسپریڈ کریں اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہم یوٹیوب پہ بھی ہیں آپ ہمیں وہاں بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ٹویٹر پہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم ڈسکرپشن اگر آپ یہ ویڈیو کا دیکھیں تو اس پہ ٹویٹر لنک ہماری یوٹیوب لنک وہ ساری آپ کے لیے اویلیبل ہیں تو آپ ہمیں وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں یہ آپ کا لائک اور فالو کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم اسی سے انکریج ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پیسہ یا ایڈورٹیزمنٹ سے کچھ تو ملتا ہے نہیں تو ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچے بات پہنچائیں جب ہمیں آپ کی کوآپریشن آپ کا پیار آپ کا سپورٹ ان دا فارم آف لائکس کامنٹس شیئرز یا جو آپ ہمیں سجیشنز دیتے ہیں وہ دکھتا ہے ہم اور انکریج ہوتے ہیں کہ اور بہتر پروگرامز آپ کے لیے لائیں تو اسی کے ساتھ بوات بے پنس کشرس کن امید انشاءاللہ تو اسو ازک پروگرام پسند آمت اس پہ مڈ وے تھوڑا سا کشر نش ڈفلیکٹ کرن کیونکہ ہیومن رائٹس ایشو سہ کشیر تامی محدود سہ تم کھت زیادہ وسیع تو اس ڈیمانڈ کنٹینیوسلی کہ تھی کرو لینگویج تھوڑا سا تبدیل باقی یم اس کشیر رلیٹڈ سپیسفک ٹاپک تک پہ تھو اس پنی کشر زبان انشاءاللہ برقرار تو روزو تھی اللہ تعالیٰ حوال یہ پینل اتھے کنت پکنو یمنی مدن پہ کرو بے انشاءاللہ کت مگر بیک ساتھ تو تامت روزو اللہ تعالیٰ سوال پن خیال تھو السلام علیکم